to focus about the education through the most several genders that across the world, and we have to admit that besides the morality of religion, I think it's very humanitarian law that we can love the LGBT group in the name of humanity. I think that's all for me, and thank you. Okay, thank you, Mr. Gilbran, for from the speech. I would like to welcome Ma'am Ayu to be the first judge to ask a question, please. Okay, thank you very much, Samuel. And congratulations, Gilbran, you're the first. And then you give the power to your other friends here. I hope so. Okay, so this is about LGBT. So as you have elaborate the ideas, I still feel still unclear about the opinion of the hate crimes here. A crime is always a crime, right? How will you manage the person with hatred inside of them, not to make a deep impression of LGBT and they hate LGBT itself? Thank you for the very interesting question, judges. I think it's uh, we have to collaborate with the people who have the hatred minds with LGBT to the community of LGBT, and we have to talk, an eye with an eye. So, and we have to ask a question about why you have to hate it about LGBT so much. Or it is because a religion deny that. It is because that you have a past trauma about this community that have hate you. So, and it is very important that we have to communicate because um, that's what my teacher said, that the very effective communication is the front of face, in face-to-face communication. So that's, yeah, I think it's we have to talk to the community and make or build the understanding, or or we just can agree to disagree, and we don't have to uh, follow the idea of what of their belief. So if their belief, oh, it's okay, and so we don't have to hate their belief. I think that's my explanation. All right, thank you. Okay, thank you, Gilbran. Thank you, Ma'am Ayu. Ma'am Ati, please. Yeah, thank you very much, Samuel. I'm sorry, can you please say it again, your name? I didn't quite hear your name. My name is Yusuf Gilbran. Yusuf, okay. Yeah, Yusuf, it is your luck to be the first one to be standing there and have this impromptu speech. Yeah, but I really do admire your courage to go through until this stage. That is a very excellent job. Thank you. Thank Okay, you very much. my questions in regard to your answer is you mentioned that there are two things that people should have in order for them to avoid having this kind of hate crime attitude. The first one is education, and the second one is culture. So, would you please explain to me a little bit more about what kind of educations and what kind of cultures that you think appropriate or suitable uh, for not letting people having this hate crime attitude? Okay, that's all. Thank you for the question. Uh, I think it's for the education. Uh, I think it's very the basic education about the humanity that we have to uh, love. We have to know what genders there are in outside the world, and that we have to communicate with the children that we do not have, and the future is more like
what we don't know is about the gender, and the gender is not basically have two genders, because the concept of duality is being made of by the education from the start. So we have to separate the idea of duality of gender that can conservatively can make the mind and can hatred the other genders. So I think it is very basic that human we have to fight together, and we have to concern about the other, and we have to talk together, and that is the education that we need, I think. And from the cultural side, uh, it is very, what is it called? I think it is very nurture that in the cultural side that it's made by religion, made by the action that it can make the culture itself. So many of culture, if you know, if you my friend, know, that in Indonesia itself there are many people in the forest or people back before the colonized or before the Dutch came. It is accept that in many fields that we accept there's more to genders. So I think uh, it is very, what is, I think it's very not to be mentioned in Asian that we have the culture of many of gender. So I think it is very, it is very have an impact. We have to inform that in Indonesia we have agree that we have more than two genders in several islands in Indonesia, and I think it's my answer. All right. Thank you, Yusuf Gilbran, for delivering your impromptu speech. Please give a round of applause to Yusuf Gilbran. Thank you. Right. But before we continue, I would like to inform that all panelists will only have 1 minute to answer to the judge's question. I forgot to mention that on Yusuf Gilbran, but starting from Andiko till the rest of the panelists will only have 1 minute. Okay, before we continue, let's welcome Yusuf Gilbran. How are you, Andiko? I'm fine. Thank you. All right, thank you. To the operator, please. All right. Which motion would you like to choose, Andiko? I choose number 3. Pardon? Number 3. To the operator, please open number 3. All right. The third motion is sent from Aditya Gilang Rumpaka SS, second place of Mawapres UNJ 2020. Ocean is a crucial proponent for the sustainability of global society. There are more than 3 billion people who rely on oceans for their survival matters through the existence of economical industries like fishing, tourism, recreation, and ocean transport. Unfortunately, the sustainability of our ocean is under severe threat. The occurrence of ocean warming, acidification, and eutrophication are inducing the elevated feature of dead zones, which are areas of water that lack sufficient oxygen for marine life. To make it worse, over half of our marine biodiversity areas are under no protection. As a citizen of maritime nation, what is the most applicable solution that the global society could do for the sake of the preservation of our marine ecosystem? Do you need me to read the motion once more for you, Andiko? Yes. All right.
Ocean is a crucial proponent for the sustainability of global society. There are more than 3 billion people who rely on oceans for their survival matters through the existence of economical industries like fishing, tourism, recreation, and ocean transport. Unfortunately, the sustainability of our ocean is under severe threat. The occurrence of ocean warming, acidification, and eutrophication are inducing the elevated feature of dead zones, which are areas of water that lack sufficient oxygen for marine life. To make it worse, over half of our marine key biodiversity areas are under no protection. As a citizen of a maritime nation, what is the most applicable solution that the global society could do for the sake of the preservation of our marine ecosystem? Is the motion clear for you, Andiko? Yes, thank you. Okay. Your time to beat your pace starts now. Ten seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The stage is yours. Good morning, everyone. Good morning, honorable judges, and good morning to my beloved audience. I hope all of us are always being held. So the motion is about ecosystem, all, all, all about ecomarine. So ecomarine is an important thing to improve Indonesia's economy. So my standing argument is support ecomarine, and I will and two things in my speech. First, doing first do top to down, and second one is doing massive campaign to improve our ecomarine. The first one is the stage of our government to making a rule to support our ecomarine, making a rule and empowerment fishermen and society to be empowered that our ecomarine is an important thing. So the government have to be more care about our ecomarine. And the second one is doing massive campaign about our ecomarine. We all know that there is many people that don't know our ecomarine, and we can do about socializing massively about our local wisdom. So, in my opinion, we have to empower our ecomarine and socializing to people that don't know about ecomarine to improve Indonesia's economy. So it can be concluded about my opinion that ecomarine is our important thing that have to be cared about with the government and the society. Thank you. Alright, thank you, Andiko. I would like to welcome Matt Ati to be the first judge to ask the question. Yeah, thank you very much, Sam. Andika, you have probably a little bit difficult kind of question. Yeah. Yeah. Yes, a little bit
difficult, but it is not really difficult, just a little bit difficult. First of all, what I'm going to ask you is that can you read the questions from there? Can you read that questions from there? No, You cannot read these questions. so small, It's not really clear. not very clear. Oh, because this will, of course, will disturb and affect your kinds of understanding of the questions, and indirectly, it will also affect your answer. So I think the committee, you should, I don't know, somehow manage this to be seen by the participant in a clear way. Okay, thank you. So, Andika. Sorry, Andiko. Andiko. That's a very good answers that you have said to us. The first one is that you want to have a campaign. The first one is you want to have a campaign. Campaign, okay. The first No. one is Making a role for the make government. a rule. Okay, make a rule. Okay, you want to make a rule. Okay, now talking about making the rule. Do you have this kind of jurisdictions to make the rule? What do you think? Yes, thank you for the question, ma'am. And I think making a role is the government's role by the Kementerian Perikanan that he has they have role to making a role to protect our eco-marine. So in the end of the day, our eco-marine will be support our economic system. So I think the top to down, have to government have to take a role to protect and support our eco-marine, ma'am. Yeah, okay, thank you very much. So probably the terms that you use should be not making the rule, but proposing a policy to the government. Yes, ma'am. Okay, thank you very much, Andiko. All right, thank you, Ma'am Andi, for the question. I would like to welcome our next judges. Ma'am Ayu to be the next judge to ask the question. Okay. Thank you, Samuel. Congratulations, Andiko. It's not Andika, it's Andiko, right? Right with O. Okay. You seem very nervous today, but you have already presented your ideas very good. Though you missed some keyword there. Actually, the question will be about the most applicable solution, okay, to preserve our marine ecosystem. Actually, that's the key. So if you see here, one of the information that they have already given you is lack of sufficient oxygen for marine life. Okay, can you catch me? Yes, I can. Okay, so according to your opinion, what will be the most applicable solution to handle this tiny problem of the huge problem in marine ecosystem? Only one solution maybe you can propose. Yes, thank you for the interesting question. And I think the government has the main role to protect our life. And we live in Indonesia, so we in the government's responsibility. So government has power. Government has everything to support our ecosystem. Government have the power to making rule. Government have power to protect our ecosystem. So the oxygen is so easy to protect our oxygen, our life is easy to protect by the government. By they can making rule, they can make campaign. They always can do anything. So the government have giving the pressure for the crimes that engage about the ecosystem crimes. Thank you, ma'am.
All right. Thank you, Ma'am Ayu and Ma'am Ati for the question, and also thank you for Yusuf Gilbran for the Andiko for the impromptu speech. You may go back to your seat. Thank you. Finalist, which is Mariatik from the Faculty of Education. All right, Mariatik. How are you, Mariatik? All right, good. Glad to hear. Okay, operator, please. All right. Number 8 and number 3 have already chosen. Please, which number would you like to choose? I want to choose number 10. Okay, to the operator, please. Motion number 10. Oh, it's sent wrong again. When COVID-19 first introduced, many sectors were impacted because of it. Along with time, researchers all over the world invented vaccines and life started to get better. Recently, the Omicron variant of the COVID-19 was entered the US, and the S&P, the Dow Jones Industrial Average, and Nasdaq all registered declines with respectively 38.67 points or 0.84%, 59.71 points or 0.17%, and 299.85 points or 1.92%. Based on your understanding on stock market and how investors put their fund on their trusted companies, why did Omicron have a really great impact on those indexes? Would you like me to read the motion once more for you, Mayatik? Yes, please. Alright. When COVID-19 first introduced, many sectors were impacted because of it. Along with time, researchers all over the world invented vaccines and life started to get better. Recently, the Omicron variant of the COVID-19 was entered the US, and the S&P, the Dow Jones Industrial Average, and Nasdaq all registered declines with respectively 38.67 points or 0.84%, 59.71 points or 0.17%, and 299.95 points or 1.92%. Based on your understanding on stock market and how investors put their funds on their trusted companies, why did Omicron have a really great impact on those indexes? Is the motion clear for you, Mariati? Alright, your time to bet your case starts now. Ten seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Mariati, your time to deliver your speech starts now. Thank you for the challenging question. It's been tough for me, but I will try my best to answer the question or the motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, the honorable judges, and respect for all the participants. First of all, let me introduce myself.
My name is Mariati from Guidance and Counseling Department, Faculty of Education 2019, and today I'm here to giving the answer based on the question that given to me. It is about the stock investment during the COVID-19 pandemic, especially in Omicron case. First, the stock market investor, I think we should trust company about making economic literacy to choose company and trusted and no binary option and passion about the stock investment during COVID-19 Omicron. Uh, because we know that in this era of this pandemic, the stock investment being interested more because many influencer to do that, and as a people we know that we should choose the company and trusted and company and trusted and choose the market will trusted to safety our stock investment. And thank you for uh, thank you for listening me. In conclusion, I think we should choose the economic literacy and All choose the right, company Mariati, and time trusted. for time's up. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day. All right, thank you, Mariati. I would like to welcome Ma'am Ayu to be the first judge to ask the question. Okay, thank you, Samuel. Congratulations, Mariati. Okay, very interesting question actually here for you, right? Are you economics student? Yes, ma'am. Economics student? No, I am from Faculty of Education, especially Guidance and Counseling Department. Okay, guidance and counseling. Here they ask you why did Omicron have really great impacts on the index of stock market, right? That will be the question, right? Okay, do you think how could this affect economic that far? The Omicron, how could Omicron impact the economic that far? Thank you for the question. I think when in the pandemic era, uh, the seller or the especially the people is interesting with the investment because our revenue or our money is not not really good because of this pandemic, and to get the Omicron investment, it's clear to get the investing our money to trust the company and and choose the stock market that safety. That's all for me. All right, thank you, Mariati and Ma'am Ayu. I would like to welcome the next judge, which is Ma'am Ati, to ask a question. Yeah, Please. thank you. So, Mariati, thank you very much for the answer. If I'm not mistaken, you mentioned something about choose company, choose market for the investment. Is it right? Yeah. Okay. So, and in your conclusion, you said that we need to have economic literacy for us to be able to avoid in these kinds of conditions, right? Economic literacy. So, my question to you is very simple. What is your definitions of economic literacy? Thank you for the question, ma'am. I think when we say it about economic literacy, it means that we should be careful or be careful about our money to invest to which one the company or which one the market that we should have to take the money to them, and which
should be careful to them, and we should have consider or pertimbangan in bahasa pertimbangan for our income to go back, go and take to apa? I think economic literacy is that we should have to be careful about what we take about our investment or about our finance, and should have to take Okay, Mariatik, time's up. Thank you for Mariatik and Memati for the question. Please give a round of applause to Mariatik. Thank you, ladies. For the next participants, I would like to welcome Lutfia Zana from the Faculty of Psychology. All right, to the operator, please. Number 7, number 3, and number 10 have already chosen. Please choose the number except those numbers. I'm going to choose number 15. Pardon? 15. Okay. To the operator, please. The 15th motion comes from Dr. Iriani Indri Hapsari, MPSI Psikolog, as the chairperson of PPKS UNJ Task Force. Alright, I'll repeat. The 15th motion comes from Dr. Iriani Indri Hapsari, MPSI Psikolog, as the chairperson of PPKS UNJ Task Force. Due to the increasing number of sexual violence cases at many universities in Indonesia, the Minister of Education and Culture issued a ministerial regulation to handle and prevent more sexual violence cases. During while I read the motion, please do not write anything on the paper. Okay? Issued a ministerial regulation to handle and prevent more sexual violence cases to occur. Following up this regulation, the Rector of Universitas Negeri Jakarta established a special task force for sexual violence prevention based on Rector's Decision Regulation of Universitas Negeri Jakarta number 5/UNJ 39/HK.02/2022 to create a sexual violence-free environment around campus ground, which requires support from the entire academic community, including students. As one of the students in Universitas Negeri Jakarta, what do you think students can do to participate in this implementation? Do you need me to read the question once more for you, Lala? Okay. Due to the increasing number of sexual violence cases at many universities in Indonesia, the Minister of Education and Culture issued a ministerial regulation to handle and prevent more sexual violence cases to occur. Following up this regulation, the Rector of Universitas Negeri Jakarta established a special task force for sexual violence prevention based on Rector's Decision Regulation of Universitas Negeri Jakarta number 5/UNJ 39/HK.02/2022 to create a sexual violence-free environment around campus ground, which requires support from the entire academic community, including students. As one of the students in Universitas Negeri Jakarta, what do you think students can do to participate in this implementation? Is the motion clear for you, Lala? Alright, your 1 minute to build your case starts now.
Okay, thanks, Aklala. Your time to deliver your speech starts now. Okay, thank you very much for the questions given to me. I think this question is very interesting because it specifically targeted the crime towards women, which in itself, I'm a woman. And it's very sad to see all of those news on the social media and news media. But before that, greetings, all honorable judges and all participants. My name is Lutfia Zahra. I'm going to answer these very interesting questions. I think what a student can do, especially UNJ students with this PPK uh, system in itself, I think I have 4 points that we can do. Firstly, we need to report cases on the sexual violence cases that we see during the academic activities and such. Secondly, we need to actively share the campaign towards all the people so that they are going to be aware on their actions, that they need to be aware that there is some kind of regulations that is going to um, regulate them doing the crime in itself and make them aware towards what they're going to do. And lastly, and thirdly, we need to remind our friends or lecturers or everyone in the university environments that you need to be aware. You should not do those sexual violence. You should not make another victims. And lastly, we need to remind ourselves as a person that this crime is very harsh and we should not perpetuate the crime in itself. Therefore, we can have a very free and safe sexual safe place from sexual violence in UNJ and specifically. That is from me. Thank you very much for the questions and time given to me. All right, thank you, Lala. I would like Ma'am Ati to be the first judge to ask a question, please. Yeah, thank you very much, Sam. Lutfia, yeah, Lutfia. This is a very interesting questions, and you have answered it in a very interesting way. Okay, so I think your answer is actually right to the point because the questions in here that it asks you as a student of UNJ, what can you do to participate for the implementations of these regulations? And you mentioned three, right? Oh, four. It was four. Four. Oh, okay, I missed the other one. Oh, the first one is to record every act of sexual violence. Yes. To record. Yeah, report it. Report. Sorry, to report every act of of sexual violence. The second one is to share campaigns to raise awareness of this sexual violence, and the third one is to. This one is very interesting. Remind the lecturers and your friends not to do the sexual violence. Would you please kindly elaborate this? How will you remind the lecturers and the friends about this one? Okay, please be more specific. Thank you, Lufia. Okay, thank you, ma'am, for the questions given to me. And specifically for the friends, I think how we are going to remind our friends is doing in a friendly way, that telling our friends, oh, you should not do such a very violent, sexual violence towards your other friends because it's going to damage their mental health probably, or even physically, it's going to make trauma for them. And secondly, for the lecturer in specific, I think it might be hard for me to directly tell to my lecturer, but I think I will ask for help for another lecturers or their supervisor, or maybe I'm just going to ask for the community, that PPKS community in UNJ. I'm going to tell them, excuse me, ma'am, I'm so afraid telling my lecturers about the case that they did in the class. Could you please just give some kind of sign or warnings towards my lecturers without telling my name or anonymously and such? I think that's one of the way for me to report my lectures. Thank you. All right, thank you, Lala and Ma'am Ati. For the next judge, please, Ma'am Ayu. Okay. Congratulations, Lutfia. Yeah. Okay. So this is about sexual violence that also occurs lately. Yeah.
and you have already elaborate for ideas here. But I think how with how will you do to make a report? Just like you have already explained it, if you see or if you have a case of sexual violence from the lecturer, then you will inform the other lecturer to make them inform the lecturer. Can you give me an idea, a creative idea maybe, a system maybe, that a student can have the report without, what is that, with safe information of from the source. So you're safe because you're reporting something. Maybe you can give me idea of how the system that UNJ will build to make the reporting of the case. Okay, ma'am, thank you very much for the interesting questions. This is very interesting because several months ago, I read somewhere that in university in Indonesia, I forgot the name of university. They use a kind of Google form or an electronic form, and they have a kind of community that concerns about the topic of sexual violence and all and discriminative violence, another discriminative violence, and those people that see the cases in itself, they can report directly towards those Google form, and they can have an option to be anonymous and to not reveal themselves towards the report. Therefore, they will feel safe even if therefore they will feel safe and not scared that they're going to be stopped by all people that are being reported in itself. I think that's it from me. Thank you. Okay, thank you Lala and Ma'am Ayu and also Ma'am Ati. Give a round of applause to Lala. For the next participants, let's welcome Dimas Sahya Ramadan from the Faculty of Economics. Okay, Dimas, how are you feeling today? Okay, to the operator, please. Okay, please choose a box. Bismillahirrahmanirrahim. I choose number 6. To the operator, please. Number 6. The sixth motion is from Bima Dewanto Sriwibowo SS, first place of Mawapres UNJ 2019. In an international forum attended by some delegates from different countries, a few members talked about the problem in Indonesia, such as traffic jams, pandemics, corruption, literacy, etc. As an attending delegate from Indonesia, to what extent do you support or deny the opinion? And how do you deal with the discussion? Do you need me to read the motion once more? Yes, please. Alright. In an international forum attended by some delegates from different countries, a few members talked about the problem in Indonesia, such as traffic jams, pandemics, corruption, literacy, etc. As an attending delegate from Indonesia, to what extent do you support or deny the opinion? And how do you deal with the discussion? Is the motion clear for you, Dimas? Alright, your time to make your case for 1 minute starts now. Ten seconds left.
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. First of all, I would like to say greetings and say thanks for the honorable judges and also all the committee and all the finalists of Berprestasi 2022 that I am respect. So this is such an interesting question come from Kak Bima, and as attending from Indonesian delegate. So of course, I will deny that the statement comes from the other country that say Indonesia has so many problems. Of course, so many countries also has their own problems, not only Indonesia. Indonesia with the negative side, the traffic jam, the corruption, and another problem. Besides that, Indonesia also has the positive side. Indonesia has so many potential, and this statement that I will give to them, I will give them to know that Indonesia has so many potential in the sector of economy. One of them, Indonesia has so many potential in the micro, small, and medium enterprises. And our MSME in Indonesia has a big contribute to the number of export in the world. One of sector that related to my creative idea, MSME in Indonesia has potential in sector of recycling product that export to the another country, and the number is 44.1 US dollar. So this statement, this potential that Indonesia has, that I will say to the another delegate, that Indonesia not only has a negative side, but also has the positive side. One of them is in economic sector. So that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, thank you, Dimas. I would like to welcome Ma'am Ayu to be the first judge to ask a question. Okay, thank you, Samuel. Okay, Dimas, I noticed that you're the finalist with Dimple, right? Sorry, miss? Finalist with Dimple? Yes. I noticed from the video because you smile very sweet with that dimple. Okay, so you have elaborated the ideas, I think. Congratulations. But when people, when you will be the delegates of Universitas Negeri Jakarta, right? Because you're the outstanding student or one of the faculty. And then one time maybe you're going to international forum, and then you will discuss with so many people there from around the world, and then they ask you, where do you come from? And then you say, I'm from Indonesia. Oh, the country with so many traffic jam, with so many corruption. Then what will you say then? Okay. I will say to them that I'm proudly Indonesian because my country is one of the rich country. My country has so many potential from the research, human research, education sector, and economic sector that I mentioned before. I am proud Indonesian. Indonesian has the rich culture also. Not all the country has that things, I think. So I am proud Indonesian. We are all human. All of the human in this world has the same right to shine, including Indonesian. Because we were born with the same blood. We were born with the same bone. So, as a delegate of Indonesia, I will say to them that I really proud to be Indonesian with the potential that Indonesia has. That's all, ma'am. Okay. Oh, maybe you can give me the fact about the literacy that you can propose to the delegates from other country, that literacy is not really a problem in Indonesia.
Can you give me one fact, Okay. one case maybe for the student, from the student of junior high school or senior high school maybe, or for university who win international event like that? Can you give me? About the literacy. Yes. Yeah, I know and I realize that the number of literacy in Indonesia still low, but I'm sure that Indonesia also has the chance to improve their range of the literacy, and the young generation, the junior high school student, senior high school student, also has the big opportunity to improve themselves. So yeah. Okay, you know the winner of Physics Olympiad, Yeah. Math Olympiad. Maybe you can give that fact. Okay. Okay, thank you, Ma'am Ayu. For the next judge, please, Ma'am Ati. Yeah, thank you. Dimas, Dim. Done. Okay, so in regard to the questions of to what extent do you support or deny, you firmly said I will deny, right? Okay, but then again, after denying this, you will provide with fact about the conditions in Indonesia. That Indonesia is not really that terrible in terms of the traffic jam, pandemic, corruptions, etc. Right? Okay. So, probably this answer is really intriguing me to a more questions like, why should you deny if it really happens in Indonesia? Why denying it? Can you just elaborate that? Yes. I'm not totally deny this statement, but as an Indonesian delegate, I will try my best to show more the positive side of Indonesia. So maybe yeah, I keep trying to give them the explanation about this statement, the traffic jam, the corruption. Yes, it's true, but you guys do not see that negative side because Indonesia has the positive side that you have to see. Indonesia has so many potential. You don't need to see the negative side at first. And I, as an Indonesian delegate, my responsibility is to show and introduce Indonesia to the world, that Indonesia has the big potential to be the big country in the world. That's all. One last questions. What do you have for breakfast this morning? I have breakfast fried noodle. I see. Because you are 100% in a very good mood. Okay. Thank you very much. Okay, that's all from me. Thank you. Let's give a round of applause to Dimas. For the next participants, we will be having Ilham Maulana from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Alright, to the operator, please. Alright, which motion would you like to choose? I love mathematics, so I choose 2 times 10, that is 20. 2 times 10, 20. Please open the 20th motion, please. The 20th motion comes from Kak Yulia Gusti Wulandari. As for today, technology has become more advanced, including in the economic field. The creation of cryptocurrencies or virtual money is one of them. Transaction with virtual money has been done even without the involvement of the provided bank. However, the existence of cryptocurrency technology in Indonesia is still reaping the pros and cons. Judging by the economic, social, and cultural condition and the challenges of globalization, do you agree if in the future cryptocurrency can be used as legal tenders in Indonesia? Do
Do you want me to read the motion once more, Ilham? Yes, please. Alright. As for today, technology has become more advanced, including in the economic field. The creation of cryptocurrencies or virtual money is one of them. Transaction with virtual money has been done even without the involvement of the provided bank. However, the existence of cryptocurrency technology in Indonesia is still reaping the pros and cons. Judging by the economic, social, cultural conditions, and the challenges of globalization, do you agree if in the future cryptocurrencies can be used as legal tenders in Indonesia? Is the motion clear for you? Yes, Kak. Alright, your time to build your case for 1 minute starts now. Ilham, hands up. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all the honorable judges and all participants. I'm Ilham Maulana from Faculty of Mathematics and Science. Here, I want to answer about the motion and the question. The motion is talking about crypto phenomenon. I think it is a crucial because many people interact with that. But in my views, by economic section, it is really good. But I think there are another way. There are other way to make our economic increase. In such a, we can see focus on selling something in our potential based on culture. Many places are beautiful in Indonesia. So we can increase with that, and for the challenges in our country based on religion is not good. So we can manage to change the crypto phenomenon by the others. Maybe that's all about my opinion. Thank you. Alright, thank you, Ilham. I would like to welcome Ma'am Ati to be the first judge to ask the question, please. Yeah, thank you, Sam. I lost your name. Who is your name? My name is Ilham, ma'am. Huh? Ilham. Oh, Ilham. Sorry, Ilham. Thank you. Yes, ma'am. Ilham. You are coming from what faculty? My faculty is Faculty of Mathematics and Science. Okay, Ilham. First of all, I would like to highlight about your answer. It's in terms of the uh, 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 whether or not you agree if cryptocurrencies can be used as the legal tenders in Indonesia. Did you get that questions? Yes. Did you get that questions? Yes. Yes. Right? Okay. So, unfortunately, what I don't hear from your answer is whether or not you agree or disagree. I might have missed some of your answer. Would you please kindly repeat the answer, but in a very specific and clearer way? Yeah? All right. Okay. Okay. Based on my opinion and my answer, the crypto phenomenon
are really good, Wait, 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 but wait, wait, wait. Sorry, sorry, sorry. Sorry to cut you in like this. Do you agree or disagree? yes, I agree. Okay, then support But with the yeah, explanation. Because blah, 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 blah. Okay. okay, yeah, I agree, but I think there are other solutions for making economic increase. Yeah, such as in focus on selling something, and in our culture, many beautiful places in our country, and for the religion, we have to focus on economic in Sharia and others. Maybe that's all about my answers. Okay, sorry, but just a little bit input. If somehow you manage to go through this Mawapres and represent us in the national level, when you have this kind of a questions, please answer it first. Yes, I agree with this because blah blah blah. But nah, baru then you Okay, support with the contrast answer. Yeah. thank you, All ma'am. right. Okay, thank you, Ma'am Ati, for the question. For the next judge, I would like to welcome Ma'am Ayu to ask a question, please. Okay, thank you, Samuel. Okay, good Hello, ma'am. morning, Ilham. Good morning, ma'am. Okay. Are you okay today? Inshallah, I'm okay. With red zone in your eyes, I think. Yeah, maybe so Yeah. tired. Okay, because you're not having enough sleep, I think. So, as Ma'am Ati has already discussed about the question, so the question is, do you agree? Yes, I agree. Okay, so in terms of religion and also culture, do you agree that this is cryptocurrencies? Okay, so crypto can be used as a current or can be used as well as commodity. In our, So commodity, currency and commodity. So there are two different aspects. Okay, so do you agree if the crypto itself is used as currency? sorry, ma'am. Do you agree if the crypto system is used as currency? So we have the cryptocurrencies then. Uh, for our country, I think based on religion and culture is not a, it's not a good way. Okay, Yeah. so we return to the previous discussion. Yes. Do you agree if we have the crypto as our currency? Okay, no. So I So, so I think many ways for, no, you have to answer with agree or disagree yes, first. I don't agree. I disagree I because disagree. I disagree because I think that's unusual for us based on our religion and many culture in our country. So we have another way to make this currency. okay, in religion point of view, it is haram. Yeah. Do you know? Do you know that it is haram? Yes. Okay, so why it is haram? Because when we enjoy with that many wrong way to collect and to manage it, so I think it haram because it is. Is it enough, Ilham? Yes, enough. All right, thank you, Ilham, Ma'am Ayu, and Ma'am Ati. Let's give a round of applause for For the next participants, we'll be having Salma Maharani from the Faculty of Engineering. All right. How are you, Salma? I'm good, Kasam. Okay. To the operator, please.
Which motion would you like to choose, Salma? I choose number 8. The eighth motion, please. The eighth motion comes from Kashifa Nadira. During the 2022 Mandalika MotoGP, heavy rain poured on the Mandalika circuit. The action of the Mandalika MotoGP rain handler is in the public spotlight. The video of the rain handler, which was trending on international social media, had ripped various corn from the Indonesian people themselves, who felt ashamed because at this time, Indonesia still believed in mystical things. What do you think about the rain handler phenomenon in Indonesia? Do you want me to read the motion once more? Yes, please. Alright. During the 2022 Mandalika MotoGP, heavy rain poured in the Mandalika circuit. The action of the Mandalika MotoGP rain handler is in the public spotlight. The video of the rain handler, which was trending on international social media, had ripped various corn from the Indonesian people themselves, who felt ashamed because at this time, Indonesia still believed in mystical things. What do you think about the rain handler phenomenon in Indonesia? Is the motion clear for you, Salma? Yes. Alright, your time to build your day starts now. Ten seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, Salma, your time to deliver your speech for 2 minutes starts now. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear honorable judges and all of the participants in this room. I'm Salma Maharani from Faculty of Engineering. It's a good question based on what happening today. I think my response to this phenomenon is, I think it's okay if the citizens want to say like to express what they think about it, but I think as Indonesian people, we have to respect or give a tolerance to towards happening in MotoGP Mandalika. I think, and I think it's also be something good for our country because the world can see that Indonesia have something unique and it can make them want to attend Indonesia and want to see what's happening in Indonesia and want to explore more what are the potentials of Indonesia. And I think as the citizens, as the citizens and Indonesia society, I think we can just enjoy what happening because it is also our local tradition. I think that's all I can say. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Salma. For the first judge, Ma'am Ayu, please. Okay, thank you, Sam. Salma, right? Yes. Okay. So, do you still believe on rain handler yourself? Yes. What? Do you believe on rain handler? Actually, it's just so because I think it's Indonesian tradition, but if we talk in a like religion fields, yeah, we shouldn't believe on that, but it's Indonesian tradition, so I think it's just so.
Okay, so you shouldn't believe that. Yes. You only have to believe with God, right? Yeah. But when somebody asks you, Indonesian people itself feel the same because of this phenomenon, what will you explain to them? Okay. Okay. Maybe I'll say that MotoGP Mandalika is one of the good event that held in Indonesia. And as Indonesian society, I think we should support our government by not judging what happened and just respect and tolerance to what happened in Mandalika, because it's not something bad, but it's just unique, I think. Thank you, Ma'am Ayu. All right, thank you, Ma'am Ayu and Salma. For the next judge, Ma'am Ati, would you like to ask a question? Yeah, thank you, Sam. Sam, Yes. So, you have approximately 30 seconds left. So, I said it is really a waste of time for you not to say anything during those 30 seconds. So, instead of just ending your impromptu speech, it would be probably better for you to, I don't know, somehow add more explanations about what is the definitions of rain handler and the pros and the cons, of the existence of this rain handler. So, as you probably know, Salma, Ibu Rara, the Yeah, name yeah. of Ibu Rara, right? Ibu Rara, she said that she claimed herself as the weather engineer. Yes. As you probably know, that she has her own Facebook, and the Facebook said she is the weather engineer, right? So she doesn't want to be called the rain handler, but the weather engineer. Okay, so in regard to that, I just want to know, so your position is still in a very gray position, right? You do not agree, you do not have this kind of a pro positions and positions. Your position is in the middle. Yes. You do not pro with this rain handler, and you also do not cons with this rain handler. Yes, yes. Yeah. Just in the So, middle. according to you, is there any negative side of Indonesia being called the believe in the mystical thing? Is there any negative effect? Yeah. Thank you, Ma'am Ati, for the question. I think there will always be a negative side to what happening in that event. I think including what Ibu Rara done. I think from that, from what Ibu Rara done, I think, and to the response of the citizens that judge her, I think it will be like give Indonesia a bad thing happen to Indonesia, and I think that will be one of the negative side that will happen to Indonesia. I think that come from the citizens' comment. I think, but from what Ibu Rara have done, I think there's no like specific negative thing. I think, ma'am. All right. All right, thank you, Salma, Ma'am Ati, and Ma'am Thank Ayu. you Let's for move- all the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, for the next participants, let's welcome Kaiwanisa Nurulvina from the Faculty of Languages and Arts. How are you, Vira? I'm doing great, thank you. How are you guys? I'm doing great. Are you feeling nervous for this? Not at all. Great, glad to hear that. To the operator, please. All right. Which motion would you like to choose? I would like to choose number 17, please. The 17th motion, please. The 17th motion comes from Ka Aniza Nurah. General meeting of shareholders is an annually agenda held by a company.
Based on UU number 14 tahun 2007, General Meeting of Shareholders is a part of a company with a special authority that the Board of Directors and the Board of Commissioners do not have. In an institution, it is indeed very common to have benefactors to support its institutional activities. Do you think it is acceptable to implement the principle of general meeting of shareholders to the institution benefactors to steer an institutional strategic steps? Do you want me to read the motion once more? Yes, please. All right. General meeting of shareholders is an annual agenda held by a company. Based on UU number 40 tahun 2007, General Meeting of Shareholders is a part of a company with a special authority that the Board of Directors and the Board of Commissioners do not have. In an institution, it is indeed very common to have benefactors to support its institutional activities. Do you think it is acceptable to implement the principle of General Meeting of Shareholders to the institution benefactors to steer an institutional strategic steps? Is the motion clear for you? I would like to ask for the definitions of benefactors. Benefactors is more like the person who gives money to a fund giver to an institution like that. Okay, thank you very much. All right. Ten seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. All right, time's up. Greetings, ladies and gentlemen, the honorable judges. My name is Hairunisa Nurulfira, and I'm from Faculty of Languages and Arts. In this occasion, I would like to answer the question, which is the benefactors, the shareholders meeting, and the benefactors. I believe that the benefactors should be allowed to be a part of the company that they are funding because, let's face it, they are the one who gives the money to the company, to a certain company, so that they can grow as a company, so that they can develop their company even more and further. And I believe, ladies and gentlemen, that these kind of general meetings should not only be attended by those stakeholders, but also the benefactors. I believe that these benefactors should play a role. They not only need to stand on the sideline, but they also need to participate in the decision making of the company. Because, ladies and gentlemen, these people are the ones who decided whether they are going to fund a certain company or not. Moving on, ladies and gentlemen, I also believe that in order for the company to grow this company to grow and to give more benefit to the society as a whole, they should also consider the decision that is being made by these benefactors. Thank you very much. All right. Thank you, Vira. Auntie, please. Yeah, thank you, Sam. Fira, Yes, ma'am. does this question's a little bit hard for you? Do you think?
It is a little bit hard for me, yes. Okay, because I can sense that. Yeah, because you're not coming from the economics or yeah things like that. You're coming from the languages, so yeah, you have no relation whatsoever with this kind of thing, right? Okay, Yes, ma'am. but this is for a general knowledge only. That probably you do emphasize on the importance of the benefactors in funding a company, and you agree with that. So you think that benefactors are also very crucial in funding the company and should be exist in the company, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. So in regard to that, probably what you need to highlight is on the idea that what kinds of institutions, because your question is about institutions, right? What kind of institutions do you think that these benefactors are required? Do you think that in government institutions like Ministry of blah 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 something, those kinds of government institutions, do you really think that benefactors are also needed or required? I'm sorry, can you repeat the question, ma'am? Come again? Can you repeat the question? Oh, okay. You're a little bit lost in here. Hello, Fira, are you here with us? Yes, ma'am. Okay, are you okay? Yes, ma'am. Okay, sorry. I'm so worried about you. Fir, you said that you agree with the idea that benefactors should exist in the company because they are required to fund, to give money to the company. And also they are responsible for making some of the policies by the company, right? Okay, that's the first point. Put it aside. The next point is that in terms of the government institution, like Ministry of Education, like Ministry of this and that, or BOMN, do you still think that benefactors are needed or required? Okay, ma'am, I got the Okay, point. you get the point, right? Yes, ma'am. Okay. Thank you. According to what I know, I believe that benefactors in terms of government institutions or companies that is funded by the government is not necessarily needed because these companies or these institutions are already funded by the tax money that is given by us as the society. And I also believe that the benefactor should not play a role in these institutions. Why? Because these benefactors should have a say when they are giving their money. They need to have a say in terms of what kind of decision that the company is going to make. But when it comes to government institutions, they cannot do that because there are rules that have to be followed when it comes to making a decision in a government institutional. And I believe that, and I believe that when it comes to institution that. All right, time's up. Thank you very much. Okay. For the next judge, Ma'am Ayu, would you like to ask a question, please? Okay, thank you, Sam. So this is Hairunisa, right? Yes, ma'am. Okay. So a little bit difficult, the question, I think. Yes, ma'am. Torturing us, right? So, in what ways do you think that the benefactors could decide or could steer an institution, do you think? Okay, thank you very much for the question, ma'am. I believe that when it comes to these benefactors to steer the company or the institutions that they are funding, I believe they are allowed to make the decisions, especially big decisions that will affect the way people see the company. Let's say, for example, when it comes to let's say a food company that is being funded by a certain benefactors, when they want to, let's say, release a new product, they need to consult with these benefactors first, because fundamentally these benefactors, they have the right in order to have a say in what product should go, product should not go, and because this will also affect the way people see their company, and
Ergo, this will also affect the way other people or the society see them as the people who fund these companies. Thank you, ma'am. All right, thank you, Kak Indonesia Nurulfira, Mem Ayu, and Mem Ati as well. Let's give a round. All right, we'll be having a short break, and after 30 minutes, we'll be continue with Nadia Anissa Putri from the. We'll be having a short break, and after 30 minutes, we'll continue with Nadia Anissa Putri.
Welcome back to the grand final of Mawapres UNJ 2022 Assessment of English Public Speaking Proficiency Skills. We will continue to our next finalist, which will be Nadia Anissa Putri from the Faculty of Economics. All right. Welcome, Nadia. Hi, Kasim. How are you, Nadia? I'm doing great. How about you? I'm doing great as well. Glad to hear that. All right, to the operator, please. All right. Which motion would you like to choose, Nadia? I choose number 11, please. The 11th motion, please. The 11th motion comes from Kak Afidah Nur Aslama SPD as the first place of Mawapres UNJ 2020. The government has distributed subsidized cooking oil worth of 14,000 rupiah per liter since January 19, 2022. Unfortunately, many people interpret the presence of the cooking oil subsidy by fighting over the existing stock. Not surprisingly, the stock of cooking oil on the store shelves immediately ran out, as happened before in the past. Example, masks, hand sanitizers, and Bear brand milk. Why did it happen? Elaborate your opinion. Do you want me to read the motion once more? Yes, please. All right. The government has distributed subsidized cooking oil worth of 14,000 rupiah per liter since January 19, 2022. Unfortunately, many people interpret the presence of the cooking oil subsidy by fighting over the existing stock. Not surprisingly, the stock of cooking oil on store shelves immediately ran out, as happened before in the past. For example, mask, hand sanitizer, and Bear brand milk. Why did it happen? Elaborate your opinion. Is the motion clear for you, Nadia? Yes. All right, your time to build your case for 1 minute starts now. Five, four, three, two, one. Time's up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, the honorable judges, and all committee and finalists Bilma Press UNJ 20 and 22. I will give my response about the motion. The motion is very challenging because it's happening now about the cooking oil is very expensive. And for the motion, I will give 3 reasons why the cooking oil is very expensive, like a mask and hand sanitizer in pandemic COVID-19. First is Indonesia has import about the cooking oil. Is example for impact of Russian and Ukraine war. It's soybean, it's import, and then the service and goods is not
it's not comfortable in Indonesia. And the second is Indonesia can be production with cooking oil Indonesia that have import about the cooking oil. So there is why the cooking oil is expensive in Indonesia. And then the three is the government have the solution to managing cooking oil for the rumah tangga in Bahasa to minimum the cooking oil using it. I think that's all for me. Thank you. All right. Thank you, Nadia. For the first judge who will be asked a question for Ma'am Ayu, please. Okay, thank you, Samuel. So, Nadia, Nadia Anissa Putri, right? Right, ma'am. Okay. So, this is about the scarcity of cooking oil here. The question here is why cooking oils is become scarce nowadays. I think that's the point of the question. What will be your opinion? Why it is very hard to have cooking oil? You know, palm tree are everywhere in our country, right? We can also produce another part or another type of cooking oil actually, not only from palm or any other kind of tree. We can also use a bean like that. So, but here the fact our country suffer from cooking oil scarcity, right? Right. So just like endangered species, right? Very hard to find cooking oil. In your opinion, why the cooking oil suddenly gone from the market? Yeah, thank you for the question. In my opinion, why the cooking oil is gone, it's Indonesia in right now, it's should still import about the cooking oil. And then Indonesia can be production with the cooking oil. As we know, Indonesia have a problem about the human resource to the production another thing, especially for cooking oil. So it's can for the service and goods, what it's that the make of cooking oil is not can be complete, and the human research can be a production in Indonesia. So there is a reason why cooking oil it's gone now and it's a very expensive. I think that's all, ma'am. Thank you. All right. Thank you, Ma'am Ayu. For the next judge. Yeah. Thank you very much, Nadia. Somehow, I don't know, truly sorry that I missed some of your explanations at the very beginning of your impromptu speech. I missed it. I lost your answers. Your answers are three that you mentioned earlier. The first one is that Indonesia import the ingredient. Yes. Oh, we don't have such kind of ingredients to make cooking oil? No, Indonesian have, but many service and goods is to import with another country. And yes, the second is the human research in Indonesia can be production. Oh, okay. So, my last question is, do you think that there is an involvement of the cooking oil mafia in this condition? Sorry, ma'am? Okay. Do you think, buka aja sebentar. Do you think there's an involvement of the cooking oil mafia? I don't know. Those kind of a person who like to keep things for their own benefits? Mafia. Do you know mafia? Yes, sir. The cooking oil mafia. Okay. Did you get it? Yes. Okay. What do you think? I think
it's not for mafia cooking oil, but it's and now for the benefit, it's not for the mafia cooking oil. In my opinion, it's just for a loose service and goods, and just Indonesia can be production about the cooking oil, so that it's not for mafia cooking oil, but because I'm not here about that for the lost gun of cooking oil that it's meant. Thank you. All right, thank you, Nadia, Ma'am Ati, and also Ma'am Ayu. Please give a round of applause for Nadia. All right, for the next participants, we'll be having Cikal Syapa Maura from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. All right, are you ready, Cika? To the operator, please. All right, which motion would you like to choose, Cika? I will choose number 2. The second motion, please. All right, this motion comes from me as well. Recently, the president of Russia, Vladimir Putin, started war on Ukraine, and now their troops have invaded Ukraine's capital, Kiev. This was started from Russia's declaration that they couldn't feel safe, develop, and exist due to a constant threat from modern Ukraine. Russia claimed that its aim is for demilitarization and denazification of Ukraine, even though the president of Ukraine is Jewish. Responding to the tension between Russia and Ukraine, the world leaders took action to cool down the heat between them. For example, the Washington gave sanctions against Russia's financial industry. How does this sanction could affect the world economy? Elaborate your thoughts. Do you want me to read the motion once more? All right. Recently, the president of Russia, Vladimir Putin, started war on Ukraine, and now their troops have invaded Ukraine's capital, Kiev. This was started from Russia's declaration that they couldn't feel safe, develop, and exist due to a constant threat from modern Ukraine. Russia claimed that its aim is for demilitarization and denazification of Ukraine, even though the president of Ukraine is Jewish. Responding to the tension between Russia and Ukraine, the world leaders took action to cool down the heat between them. For example, the Washington gave sanctions against Russia's financial industry. How does these sanctions could affect the world economy? Elaborate your thought. Is the motion clear for you, Chika? Yes, Kasem. Okay, your time to build your case for 1 minute starts now. Time's up. Your time to deliver your speech starts now.
Thank you, Kasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all of honorable judges. First of all, I want to say thank you very much for the opportunity that has been given to me. There is a saying, if you don't know a person, how can you love that person? Therefore, let me introduce myself. Hello, my name is Chika Safa Maura. You can call me Chika. I come from Chemistry Study Program, Faculty Mathematics and Science 2020. As Charles Darwin said, in the fittest of the survive, it is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. I am going to be speaking to you today about sanction could affect the world economy. In my opinion about this motion is, this sanction could affect the world economy because Russia claims that I'm in for demilitarization, denafiliator, and then East would then save the development of axis. And then, why the sanction could affect the world economy? The sanction could affect the economy, for example, give Russia the financial industry. And then, so the sanction affect the world economy. Therefore, that's all my speech today. I hope it can be useful for all of us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you, Chika. For the first judge, please, Ma'am Ati. Yeah, okay, thank you, Sam. Chika, again, I'm having this kind of a hearing problem. I don't know. I didn't quite hear your answer. I didn't quite hear your answer. Okay? So, would you please carefully and slowly explain to me again in a very simplest word, what kind of effect does this sanctions, how does this sanction affect the world economy? Say it in a very systematic and a very easy words. Okay, go on. Okay, thank you for your question. I allow to ask, in my opinion about this motion, this sanction could affect the world economy because the world not feel self-developed and exist due to a constant threat for modern Ukraine. For example, give again Russia's financial industry and then the effect of the world economy in financial industry. Yeah, okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Ma'am Ati. For the next judge, Ma'am Ayu, please. Okay, thank you, Sam. Okay, congratulations, Chika. You're here now, and you have a powerful voice. So you better make your microphone a little bit far from your mouth, maybe. Okay, so can you introduce first your name? Can you introduce your name? Hello, my name is. See, so there is boost. You have a powerful voice, so you have to have a technique on making. Not only singer who has to get the making tips, but as a outstanding student also, how to make people understand what you're saying and then hear clearly your voice is very important, I think, Chika. Okay? You know Russia, right? You know Russia, right? The country you know, right? Okay. So, Western country, including this is the most powerful country, is USA, right? Washington here gives sanction against Russia financial industry. Okay, that is your motion. And do you think the sanction that Washington give to Russia will affect the world economy as a whole? Yes, that the sanction could affect the world economy.
How? 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 Because the sanction could affect the world economy because yes, the countries, the world economy is not feel self-developed and say so it can affect the world economy. For example, the financial industry. Okay, I think that's not give the detail of how actually. Okay, you know this is the most powerful also. Russia is also the most powerful investors actually in the world. And then also they the biggest users of technology product. So if you think Russia cannot afford to buy the technology that they buy from other country, what will happen? If Russia cannot buy or cannot pay for the technology product that they have from another country, what will happen? It the country is not the buy to the product is the effect of the world economy because and the world economy is still low because they not to can buy the product. Yes, the exporting country cannot export their product anymore, right? Yes. Since this is they are the biggest imported country of technology, I think it will be very huge impact on it. Okay. Thank you, ma'am. All right, thank you Chika, Mem Ati, and Mem Ayu. Please give a round of applause for Chika Syafa Maura. All right, for the next participants, we'll be having Sinta Amelia from the Faculty of Sport Science. How are you, Sinta? I'm fine, Kak. Great, glad to hear that. To the operator, please. All right, Sinta, please choose a number. 5. The fifth motion, please. All right. The fifth motion comes from Kahadi. Doni Salaman and Indra Kans are the examples of investment affiliate of Binomo and Quotex managed to fraud people for more than millions of dollars since 2018. Until recently in 2022, they got caught by the authorities. This was a challenge for the police since they didn't know how to differentiate between fraud and legit online trading. Also, the effect makes people scared that online trading is not safe after all. What do you think about online trading? Is it safe? Elaborate. Do you want me to read the motion, Sinta? Please can reply to Mosi. Oh, all right. Doni Salaman and Indra Kans are the examples of investment affiliate of Binomo and Quotex. Managed to fraud people for more than millions of dollars since 2018. Until recently in 2022, they got caught by the authorities. This was a challenge for the police since they didn't know how to differentiate between fraud and legit online trading. Also, the effect makes people scared that online trading is not safe after all. What do you think about online trading? Is it safe? Elaborate. Do you get the motion, Sinta? What or elaborate? Pardon? Elaborate. Elaborate is please explain it to us. Thorough. All right, is the motion clear, Sinta? Oh, okay. If it is, please start the timer for the operator, please.
Okay, Sinta, time's up. Your 2 minutes to deliver your speech starts now. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks all the judges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all and good morning all those judges. My name is Sinta Amelia from the Recreation Sports Study Program, Faculty Sports Science, Universitas de Jakarta. I would like to ask for me permission to answer the question is what do you think about online trading is safe, elaborate? My my opinion is I'm sorry I don't little English because in bahasa menurut saya untuk online trading ini Kak, I'm sorry I'm sorry I don't the question to answer question but I don't answer. I think proof of English and question. Thank you for attention to me. My name is Damelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you, Sinta. For the first judge, Ma'am Ayu, please. Okay. So, Sinta. Yes, ma'am. Yes. Have you buy something online? Online, yes. Have you ever buy something online? Yeah. Yes. What kind? Online. Cosmetic. Do you buy cosmetic for online? Do you buy something with online platform just like, oh no, it's forbidden to say the brand. Have ever buy something online? Yes, I'm buy online and offline. Online and offline. Okay. What platform do you usually use for online trading? What Sorry? platform? Yes. By what application? Shopee. Okay. Finally, it comes out. Yes. Shopee. Do you think it is safe? Do you think it is safe to buy something through that application? Is it safe to buy through your application, your online trading like that? Yes, I'm safe to application online Shopee and Android, the phone. Okay, so you think it is safe? Yes. Okay, so why you think that you feel safe to buy something online? In Indonesia, effective and practice. Okay, so effective without consuming more effort to afford for transportation to buy something, right? Yes. Okay, thank you. Sorry, ma'am. Alright, thank you, Ma'am Ayu, for the question. For the next judge, please, Ma'am Ati. Okay, Sinta. Yes, How ma'am. are you today? I'm fine, ma'am. And What? you? Yeah, I'm fine too. Thank you.
what kind of preparations that you made for today's performance? What kind of preparations for this impromptu speech? Thank you for question. I'm to answer. I'm to preparation to one 1 month? 1 month. Okay, did you practice English also? Little A little bit. Yes. Okay. Yeah. Yeah, a very interesting questions, but unfortunately no answers coming from you, but that's fine. Probably you're still very nervous. I have nothing to ask anymore, Sam. Thank you very much. Thank you, Sinta. Okay, Thank you, Ma'am ma'am. Atif. Please give a round of applause for Sinta Amelia. Thank you, ma'am. For the next participants, we will be having Salsa Bilana Sution from the Faculty of Social Science. Alright, Salsa. Are you ready? Alright. The operator, please. Alright. Which motion would you like to choose? Salsa. Four. Alright. The fourth motion, please. The fourth motion comes from Kak Aryo Maulita SPD as the third place of Mahapres UNJ 2019. The Omicron variant transmission is increasingly concerning. Lately informed that the new cases of COVID-19 globally reached 300 million cases as of January 7, 2022. Recently, 110 countries have confirmed the transmission of Omicron in their territory. Following the current global situation in this case, the government rushed to close the entry gate for foreigners into Indonesia as a form of anticipation and prevention of the spread of the virus, either directly or in transit, and or previously having lived within the last 14 days. Give your opinion on the impact of the government's policy regarding restrictions on foreigners entering Indonesia. Do you want me to repeat the motion? Alright. The Omicron variant transmission is increasingly concerning. Lately informed that the new cases of COVID-19 globally reached 300 million cases as of January 7, 2022. Recently, 110 countries have confirmed the transmission of Omicron in their territory. Following the current global situation in this case, the government rushed to close the entry gate for foreigners into Indonesia as a form of anticipation and prevention of the spread of the virus, either directly or in transit, and or previously having lived within the last 14 days. Give your opinion on the impact of the government's policy regarding restrictions on foreigners entering Indonesia. Is the motion clear for you, Salsa? Alright, your time to build your case for 1 minute starts now.
10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Your time to deliver your speech starts now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the honorable judges and ladies and gentlemen. I'm Salsabila Nasution from Historical Education, Faculty of Social Science. From this issue about new cases of COVID, I can assess 300 million cases and especially Omicron in Indonesia. First entry gate in Indonesia can make a really big impact for Indonesia. I list two impact Indonesia, firstly about economic Indonesia. Because Indonesia has no open gate for foreign in Indonesia, so economic might be impact so much. Cost of investment, transaction about export, import, and another transaction like investasi, like investment also can impact. Second impact is about tourism. Indonesia is a country like have many culture and destination to visit in foreign, but because this case Indonesia has closed gate and they have no tourism in Indonesia, so Indonesia can get spread in foreign. The third impact is in politics and education because Indonesia has no attention about the foreign, so politics and education in Indonesia might be delayed because we can follow the news about politics and education in foreign countries. And I think the impact more is in health because when we can react to another country, we can get another help of our country to Indonesia. I think that's all for me. Thank you. All right, thank you, Salsabila. For the first judge, please, Ma'am Ayu. Okay, thank you, Sam. So this is Salsabila, right? So this is in contrast with Chika. You're just like a microbe, very soft. Not a microbe, actually. Okay, so you have already noted three impacts of foreign limitation to Indonesia, economic, tourism, and quality of education, right? Yes. Quality of education. Can you give me more detail about the third ideas about the quality of education? How will the limitation impact the field? Okay, Mom. Thank you for the question. I heard about my friend who has special. I heard about my friend have conference education and politics in another country, but because Indonesia is closed yet and we can go everywhere because Omicron, so that's a conference and it's delayed. I think that can make political education impact, especially in regulation of education or like in bahasa kurikulum darurat, we can follow another country to make kurikulum darurat in Indonesia get better because this COVID. All right, thank you, Ma'am Ayu, for the question. For next judge, Ma'am Ati. Yeah, thank you, Sam. Yeah, first thing first, this is for the rest of the participants. Please be more articulated. Articulated, A, I, U, E, O. Sorry. A, I, U, E, O, dibuka ya. Could you please open your mouth when you want to say something? Please be more articulated. And the second point is, would you please position your mic so it is not below your chin, but make it in front of your mouth directly. Okay, sorry about that. Okay, so judging from your answer, I kind of get the impressions that you disagree with the government policy of blocking the foreigners who wants to come to Indonesia, right? Agree because it's like a health issue and
I'm sorry, explain. the mic is, I don't know. Would you please carefully put your mic just right in front of your mouth? Sam, By the mic is in trouble? Is it, would you please test it, Sam? It's the way you hold the mic. Put it right here. Do it. Okay. Yeah, okay, thank you. I rest my case. Thank you very much, Salsabila. All right, give a round of applause for Salsabila Nasution. For the next participants, we'll be having Nahdah Kaira from the Faculty of Education. All right. You can bring yours then. All right. You seem very in a very good mood, Nahda. All right. How are you today? All right. To the operator, please. Which motion would you like to choose? The first motion, please. The first motion comes from Kak Siti Pujawati as the first place of Mawapres UNJ 2021. As we know, the sexual violence is still commonly occurring these past few years. Reported in Kompas.com that the Ministry of Women Empowerment and Child Protection logs that there are thousands of new cases of violence against women and children in 2021, with total of 10,241 cases, and 15.2% of them are sexual violence. Moreover, there are several cases in educational institutions, universities, and boarding schools. Other than the punishment that is considered not action, response received by the victim is commonly too harsh, which causes the victim feels reluctant to file a lawsuit. What is your opinion as a student responding to the sexual violence in institution? Do you want me to repeat the motion, Nahda? All right. As we know, the sexual violence is still commonly occurring these past few years. Reported in Kompas.com that the Ministry of Women Empowerment and Child Protection logs that there are thousands of new cases of violence against women and children in 2021, with total of 10,241 cases, and 15.2% of them are sexual violence. Moreover, there are several cases in educational institutions such as universities and boarding schools. Other than the punishment that is considered not worthy action, the social response received by the victim is commonly too harsh, which causes the victim feels reluctant to file a lawsuit. What is your opinion as a student responding to the sexual violence in educational institution? Is the motion clear for you, Nahda? All right. Your time to build your case for 1 minute starts now.
10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. All right, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, judges and all the participants. I would like to introduce my name. My name is Nada Kaira and I'm from Faculty of Education 2019. And I would like to answer the question about, as a student, how to respond about sexual violence. In my opinion, if you see your friends or even yourself who got sexual violence, you should do report. Report to the staff or people with regulation to prevent this action. And even after you tell or report this action, but there's no another action, you should to make start campaign to your platform or Instagram, because you can see there's so many action or there's so many reports about this case, but after that there's no regulation after that, or even the victim is always being blamed because they're triggered or something like what they should. And for me, if there is no action, you can start a campaign to your platform, Instagram, and you can tell the truth. And don't be afraid if you feel like you are alone. You have your friends and you have your environment who can remember that you are not wrong. And I think that's all my opinion about this statement. Sorry if I made a mistake. Thank you so much. All right, thank you Nahda Kaira. For the first judge, I would like to welcome Ma'am Ati to ask a question, please. Thank you, Sam. Nahda, you are so very much in a lucky position because these questions, similar like this one, has been asked previously, right? So probably, I don't know, probably you have 1 or 2 points that have similarities with the previous one. It's fine. Okay, so in relations with your answers that you will make, what is your opinions? My opinion as a student in regard to the sexual violence in educational institution is, what is your opinion? What is your opinion? As a student, I would like to say that if we see your friends or even ourselves who got a violence about sexual harassment, we should to report to staff. Sorry. That is not a opinion. That is mostly to the kinds of ways that you will do in order to handle these kinds of sexual violence. So, based on your perceptions alone, what is your opinions about these kinds of occurrence of sexual violence in educational institutions? Not the ways that you would do to avoid this kind of a sexual violence by doing making a report, by making a campaign, your own personal opinion. My personal opinion about how to avoid or to prevent or something. Okay. How do I say this? The things that you just mentioned to us are mostly ways that you can do to avoid sexual violence in educational institutions, right? By making a report, asking the victims to make a report, and then you will do a campaign. Those are ways. What is your personal opinions of the occurrence of the so many incidents of sexual violence in educational institutions? You need to differentiate the opinions itself with the ways to overcome it. For me, we can protect ourselves. Like we should to use or wear or a scissors or patient to make them not feel like thoughts about ourselves. I think we should to protect ourselves. And if there's a people who feel us like there's a people who
you are beautiful or something, and we can like ignore, just ignore them because it will let him to make us like as their fantasy or something. Yeah. So we can ignore. Thank you. Nah, Nahda, you need to be able to differentiate between the questions of giving your opinions with what is the solutions. Those are two different things, right? So you need to differentiate that. Yeah. All right. Thank you, Sam. All right. Thank you, Ma'am Ati. For the next judge, Ma'am Ayu, please. Okay, thank you, Sam. So yes, you're very lucky, actually, but but I don't know. It's about opinion. You see your friends here, right? With you, right? How many of them, your friends? How many of them? I'm sorry. How many of the finalists here with you? How many of the finalists here with you? 19. Can you give me opinion about your friends there? For me, there's such ambitious person and kind, humble, and also smart people. Okay, so it's not very good. Oh, okay, very supportive opinion then. Okay, so you expect them to win, all of them, right? No, only me. Okay, so now what is your opinions about the sexual violence in educational institution? In my opinion, sexual harassment can be happen in every situation, in every life, and also in this situation, in this institute, like in university or school. And for me, there we can see how it's speaking, but I think uh, there is no reason to prevent how to avoid the sexual harassment. So we can start from ourselves first, and if we see our friend who got this sexual harassment, we can protect them and we can listening them, and we don't ignore what they want to say because it will make them feel alone or feel like they blaming themselves because of uh, their their fashion or something like about their body. All right. Thank you, Nahda, Ma'am Ati, and Ma'am Ayu for the speech. Give a round of applause for Nahda Kaira. For the next participants, we'll be having Hashim Rahman from the Faculty of Economics. All right. Hashim, how are you today, Hashim? All right. Ready to rock this building? All right. To the operator, please. Please choose a motion. Sorry? 18 motion, please. All right, already chosen. Please choose another number. the 12th motion? All right. The 12th motion comes from Ahmad Shauki Baihaqi as the student president of UNJ. Recently, the government of Indonesia has showcased protective acts towards the perpetrator of corruption. This has been shown by the revision of Corruption Eradication Commission law and the dismissal of some of the staff members who apparently handle major cases. This act significantly weakened the existence of the institution itself. In your opinion, how to solve the problem of corruption in this country? What is your opinion of the fact that the perpetrators are the officers of law enforcement? Is the motion clear for you, Hashim? Oh, do you want me to read? All right.
Recently, the government of Indonesia has showcased protective acts towards the perpetrator of corruption. This has been shown by the revision of Corruption Eradication Commission law and the dismissal of some of the staff members who apparently handle major cases. This act significantly weakened the existence of the institution itself. In your opinion, how to solve the problem of corruption in this country? What is your opinion of the fact that the perpetrators are the officer of the law enforcement? Is the motion clear? Perpetrator is someone who did the criminal thing. By then, is the motion clear? All right. Your 1 minute to build your case starts now. Your time's up, Hashim. Your time to deliver your speech starts now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for judges and to opportunity to answer a question and motion. I'm Hassan from Faculty of Economics. To solve problem of corruption in this country, we know the percentage of corruption in Indonesia to solve and I think to solve the problem of corruption, the first is embarrassing diri pejabat dari sifat pejabat itu sendiri. Because we know the salaries of from lembaga pejabat is cukup, bisa dikatakan cukup, but the mental of pejabat that we have too egoistic and in bahasa tamak exception is the regulation and law in Indonesia. Okay, Hashim, your time's up. All right, for the first judge, please, Ma'am Ayu, to ask a question. Okay, thank you, Sam. Hashim, get ready to rock. You ready to rock? Are you ready to rock? Okay, say something with his
I don't know, jargon or something like that that makes us a very powerful. Can you say something which is powerful for us? Okay. Maybe he is very shy. Okay. Are you ready for this moment? Are you ready for this event? Maybe, but I think here I can never. And this public speaking skill too long. Okay. So, do you think corruption is something that we have to solve? Is corruption something that we have to solve? Okay. Do you know corruption? Right? Yes, yes. Okay. Do you think it is have to be solved? No, because in Batak walau now that we can minimize Yes. the corruption in my country. Okay. So you just minimize, Yeah. not solving it. Yes. Okay. Okay. Thank you, Sam. All right. Thank you, Ma'am Ayu, for the question. For the next judge, I would like to welcome Ma'am Ati to ask a question. Yeah, thank you, Sam. Hashim, I saw your video presentation. It was good. Okay. So for this occasions, my questions will be very simple. What is corruption? That's it. Corruption is biasa mengambil yang bukan milik kita, and ibarat memangkas sesuatu yang seharusnya sudah kita seperti anggaran, namun dipangkas tanpa sepengetahuan atasan or not dicantumkan in financial statement. Unfortunately, you say that in bahasa Indonesians, right? Unfortunately, sayangnya kamu kasih penjelasannya dalam bahasa Indonesia ya. Yeah, okay, fine. Thank you very much, Hashim. Thank you very much. All right. Thank you, Hashim, Ma'am Ayu, and Ma'am Ati. Give a round of applause for Hashim Rahman. Right. For the next participants, we'll be having Mela Farihunisa from the Faculty of Psychological Education. How are you, Mela? All right. Operator, please. Which motion would you like to choose, Mela? The 16, number 16, please. Yes. No, we have. The 16th motion comes from me. When COVID-19 entered Indonesia, the government of Indonesia made several rules to mitigate its transmission.
These rules led to several changes made by stakeholders to conform with the government. The one and only stakeholder who dealt with Indonesia's stock market, Indonesia's stock exchange, made a new exchange hours rule, in which it became shorter than how it used to be. This adaptation led to fewer daily transaction value in the stock exchange. Was this step made by Indonesia Stock Exchange have an impact on Indonesia's target to lessen COVID-19 infection case? We all know most of shareholders in Indonesia are retail investors and do their share purchase through online through their securities mobile app. Elaborate your opinion. Do you want me to repeat the motion, Mela? Oh, all right. When COVID-19 entered Indonesia, the government of Indonesia made several rules to mitigate its transmission. These rules led to several changes made by stakeholders to conform with the government. The one and only stakeholders who dealt with Indonesia's stock market, Indonesia's stock exchange, made a new exchange hours rule, in which it became shorter than how it used to be. This adaptation led to fewer daily transaction value in the stock exchange. Was this step made by Indonesia's stock exchange have an impact on Indonesia's target to lessen the COVID-19 infection case? We all know most of shareholders in Indonesia are retail investors and do their share purchase online through their securities mobile app. Elaborate your opinion. Is the motion clear for you, Mela? Yes, Bursa Efek Indonesia. All right. Is the motion clear for you? All right. By then, your time to build your case for 1 minute starts now. Five, four, three, two, one. All right, time's up. Mela, your time to deliver your speech starts now. Good morning to our honorable judges and all of audience here. First of all, I will introduce myself. My name is Mela Parinisa from Faculty of Psychology Education. About the topic, how about my opinion about the stock exchange of our rule? Okay, actually I don't know much about this topic, but I think this rule must be affect the economical, because we know the Indonesian people is a retail investor, but because of this, our rules of stock exchange like IDX, it must be the affect the our economical, because before the pandemic, the investors have to sell and buy their stock exchange in the platform, but because of this rules, because of pandemic too, we have adapted, we have
adapted with the situation. So I think it's okay, but it will surely affect the economy, especially for investors. I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right. Thank you, Mela, for the first judge. Ma'am Ati, please. Yeah, thank you, Sam. Mel, again, I think it is almost a little bit similar to the previous question asking about this. But before you answer this, I'm going to ask Samuel, how many questions did you make? Four maybe, I don't really remember. And congratulations, almost all of your questions are put in the list there. Okay, Mel, your answer, you have to answer one very big questions. And I really don't know, I haven't found the exact answer to this one. Was this step, you can take a look at the questions there. Was this, oh, shut down, mati. Layarnya mati. Oh, okay, fine. The first question is, was this step made by Indonesians, apa tadi ya? Indonesian, apa tadi? IDX. Sam, IDX apa tadi, Sam? Indonesia Stock Exchange. Oh, okay. Was this step made by IDX have an impact on Indonesian target to lessen COVID-19 infections? Was this step made by the IDX by reducing the hours of the running of the office? Was this effective in reducing the numbers of infections of COVID-19? Yes, I think it will reduce the transmission or the infection of COVID-19 because these hours rules make the labor of the office Indonesian Stock Exchange must be working on hybrid. So, Okay. Well, actually, that's the keyword, being hybrid. But then you did not elaborate that further. Okay. Thank you very much, Mela. All right. Thank you, Ma'am Ati, for the question. For the next judge, Ma'am Ayu, please. Okay, thank you, Sam. Mela. Okay. Mela from which faculty? psychology. Oh, psychology. I don't want to ask about psychology. So here the question is, do you think that by exchanging or having a shorter operation hours for the Indonesia Stock Exchange gave impact on reducing the case of COVID-19 infection? That's actually the case right here, right? And then the case also give you supportive information that most shareholders in Indonesia are retail investors and they share purchase online through security mobile application, and that they actually no opportunity for a contact between them, right? Actually, they will do that online, right? Right? Yeah. So the exchange will be online, right? So do you think by reducing or limiting the rules of the operation of Indonesia's stock exchange will have impacts? Yes, I think it have an impact, but maybe not a big impact. So it impact maybe shorter infection will happen in the office. Okay, so you have online class nowadays, right? Yeah. I would like to limit the transmission of COVID-19 by limiting my course duration. Is that give an impact? It will have impact. We compared to we have to attend to the class offline, I think.
All right. Thank you, Mela, Ma'am Ayu, and Ma'am Ati for the speech. You may go back to your seat. Please give a round of applause for Mela Farihunisa. Ayu Friditya Wulaningrum from the Faculty of Engineering. Ayu, do you know that one of our judges' name is also Ayu? Yes, I am really aware with that. Okay. How are you today? I am good, thank you. How about you, Kasem? I'm doing good as well. To the operator, please. All right. Ayu, which number would you like to choose? I would like to choose number 19. Yes. The 19th motion, please. The 19th motion was given from Dr. Dian Alvia Purwandari SAMSI as the lecturer of postgraduate program UNJ. The young generation has a major role in the process of nature preservation. What is your thought on the statement above? I'll repeat the motion. The young generation has a major role in the process of nature preservation. What is your thought on the statement above? Is the motion clear for you? May I ask one question? Yes, please. What is the meaning of nature preservation? Preservation is when you want to keep something for long, then you preserve it. So you do something to infect it in the future? It can be like that, but to the nature. All right, is it clear then? Yes, Kasem, thank you. All right, then your time to build your case for 1 minute starts now. Ten seconds left. 5, 3, 2, 1. All right, your time to deliver your speech start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for the honorable judges and also all of the ladies and gentlemen. My name is Ayu Friditya Wulaningrum. I am from the Faculty of Engineering, majoring on Family Welfare Education. In this opportunity, I would like to give my opinion and my view about the motion that are given. It is about the nature preservation that the young generation needs to do. In my opinion, I agree with the statement that are given, because the young generation needs to continue. The young generation needs to save the world for the better future, and also to continue the generation after our generation. So I think it's a really important thing for us to preserve the nature, because the nature can be the source of food, source of our needs, for our main needs that human needs to be able to live in this earth. So I think that's why it's really important for the young generation right now to preserve the nature that we will use in our future and our next generation in our life. I think that's enough from my opinion. Thank you very much. Good afternoon. All right, thank you, Ayu. Okay, I would like to welcome Ma'am Ayu to be the first judge who asks a question. Okay, Ayu meet Ayu. Yes. Hello, Ayu. Hello, Miss Ayu. See? Okay, congratulations, you're there. I think you elaborate the opinion and your thought very good. Thank you. And
Do you think why they feel that the major rules lies on the young generation? Because thank you for the question, Miss Ayu. I would like to answer it. I think it's because the young generation will continue the life of the earth. So I think who is the more important that needs to continue the nature preservation is the young generation because they still have the productivity that they have. Okay, thank you. Thank you, Miss Ayu. All right, thank you, Ma'am Ayu, for the question. For the next judge, Ma'am Ati, please. Yeah, thank you, Sam. Ayu, again and again, your answer is probably a bit too general. Your answer is a little bit too general, saying that young generation has a major role in the process of these natural preservations, because we as the young generation has to do this and has to do that. Therefore, it is better for us to keep it for our next future. So those are still very general. Can you please be more specific, giving me one sample of the role of these young generations? What kind of things that they have to do to preserve the nature? Thank you for the question, Miss Ati. So one example, I think we all know that plastic waste is all around the world these days and it's really endangered the planet. So I think us as a young generation needs to solve this problem so we can save the nature in the future. So we need to find the solution from this plastic waste that are making a problem in our earth. Maybe by recycling it and using it to make something new that can be also also useful for our daily use. Thank you, Miss Ati. All right, thank you, Ayu, Miss Ati, Ma'am Ati, and Ma'am Ayu. Please give a round of applause for Ayu Friditya Wulaningrum. We'll continue to the next finalist, which will be Atrasina Najma from the Faculty of Sports Science. Hello, Atrasina Najma. Hello, Kasem. Are you ready? Yes, I'm Okay, ready. all right. The operator, please. All right, please choose a box. I will choose number 4. The fourth motion, please. Already chosen, unfortunately. So I will choose 18. Already chosen. Okay, I will choose number 2. So what number able to choose, Kak? Maybe next time the committee should close the box. Do you want How the egg about motion? 14? Okay, I will choose 14 motion. Bismillah. All right. The 14th motion comes from Hadi Suseno. NFT or non-fungible token is basically a certificate of ownership for images, music, and any other arts related on internet to make sure that even though the art can be copied, downloaded, or stolen by other people, you can claim the ownership of it using NFT. It is important since copyright law is getting strict on the internet. For example, YouTube and the emerge of metaverse. Do you think NFT is going to be a valuable asset for Indonesian people? What is your stance regarding the NFT? Do you want me to repeat the motion, Sina? Yes, please. All right. NFT or non-fungible token is basically a certificate of ownership
for images, music, and any other arts related on internet to make sure that even though the art can be copied, downloaded, or stolen by other people, you can claim the ownership of it using NFT. It is important since the copyright law is getting strict on internet. For example, YouTube and the emerge of metaverse. Do you think NFT is going to be a valuable asset for Indonesian people? What is your stance regarding the NFT? Is the motion clear? Okay, what the meaning of stance? Your, your decision, where do you stand with this? Whether you pro or having this cons opinions regarding this. Okay. All right, then your time to build your case for 1 minute starts now. Five, four, three, two, one. All right. Sina, time's up. Your time to deliver your speech now. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, the honorable judges. My name is Atrasya Najma from Faculty of Sport Science. And now I would like to answer your questions about my opinion about NFT. So this is a very important issue and interesting issue because this is happening in Indonesia. For example, you know Ghazali? Okay, that's a very most unique ya. Okay, so this NFT I think have a value because this is a new thing in Indonesia and in the world, and this is can in bahasa membantu artistik or painter or design graphic design for in bahasa menyebarkan karyanya. So this is have a value in Indonesia. Thank you. All right, thank you Atrasina Najma for this speech. Now I would like to welcome Ma'am Ati to be the first judge who ask the question, please. Yeah. Thank you, Sam. Atrasina, Atra. Yes, Atra. Atrasina. Okay, Atrasina. If you take a look at your questions, you actually have two questions, right? Two questions. The first one is asking about whether you think NFT is going to be a valuable asset. What is your answer? Do you think it will be a valuable asset, NFT? Yes. The second question is, what is your stance regarding the NFT? Sorry? What is your stance? What is your positions? Do you agree or disagree, or do you pro or cons with NFT spreading in Indonesia? Agree. Agree? Yes, I agree. Why? Because it can help artistic. Or in bahasa pekerja. Do not say bahasa. We say either bahasa Indonesia or Indonesian. Do not say just bahasa. Okay. And then?
it can help artists to spread their artistic design, you said? yes. Yeah. artistic Okay. design. So what about in the economy sector? Pardon? What about in the economy sector? I think for economic, Uh-huh. I'm not really understand about that. Okay. Okay. Never mind. Thank you very much for your answer. Atrasina, Thank you. I raise my Thank you, case. Miss. Thank you. All right. Thank you, Ma'am Ati, for the question. I would like to welcome Ma'am Ayu to ask a question, please. Okay, thank you, Sam. Hello, Antrasina. Hello, ma'am. Antrasina, just like semicolon name, Antrasena. I don't know what is the meaning. Okay, so here about the NFT, I think you know intellectual property right. Do you know intellectual property right? Intellectual property? Intellectual property right. No. Okay. So when you design something and then you would like to upload it in social media, do you feel that what you have designed, you would like to confirm that it is yours? Do you would like to confirm that the product is mine? Yeah. Yes. How? How was that? How will you make other think that this is yours? Maybe I will put the watermark Okay. on my On the picture, for Yeah, on the example, right? So even though somebody copied, you assure other that this is yours, right? Yes, right. Okay, so this is what we call by intellectual property right. Okay, not only artists, only you as a student, if you have something that you develop or you create, anything, it's not only about image, but also maybe music, or if you sing something and then you have the chord and then you record that, you can have that as your intellectual property right. Okay, so you said that you agree regarding the NFT. Yeah. Okay, give me the strength to support your position. Okay. If I just if I just worry about people who can copy my art or my picture or something like that, I just have to put my watermark atau watermark, so everyone know that that's my mine. Yeah, that's mine. Sorry. Yes. All right. Thank you, Atrasina, Ma'am Ayu, and Ma'am Ati. Please give a round of applause for Atrasina Najma. For the next participants, we will be welcoming Nibla Karima Salsabila from the Faculty of Languages and Arts. How are you, Nida? I'm doing great as well. Are you ready? Yes. All right. Operator, please. All right. Which box is your lucky box? Because I'm birth in number 13 and I choose number 13. The 13th motion, please. Has it already chosen? All right. The 13th motion comes from Egi Andarwati as the first place of Mahapres UNJ for vocational studies. The Sustainable Development Goals was declared back in 2015 with 17 important indicators to make our world a better place in 2030. Based on your scientific paper, tell us about the correlation between your idea and the Sustainable Development Goals. Which SDGs point that fulfill your idea? Do you want me to repeat?
Or is it enough? Yes, please. Repeat. All right. The Sustainable Development Goals was declared back in 2015 with 17 important indicators to make our world a better place in 2030. Based on your scientific paper, tell us about the correlation between your idea and the Sustainable Development Goals. Which SDGs points fulfill your idea? Is the motion clear for you? Yes. All right. Then your 1 minute to build your case starts now. Ten seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. All right, your time's up. Thank you for the question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the honorable judges, lecturers, ladies and gentlemen. My name is Nida Karimah Salsabila, and I'm from Arabic Language Education in Faculty Languages and Arts. And I will explain you about correlation, sustainable development goals, and a scientific paper I wrote it. I will explain what it titled, my scientific paper. My scientific paper is the web-based basmah method to improve Arabic reading skills. And this correlation to SDGs number 4, to improve quality of education in Indonesia. And why I choose the web-based basmah method? The web-based basmah method in Indonesia also need, because education is in Indonesia, not only teachers and students must be developed, but teaching methods, our education also needs to be developed. And the basmah method in our industrial 4.0 revolution era and 5.0 society era also need to improve our education in Indonesia. All right, it's up. I'm sorry. I would like to welcome Ma'am Ayu to be the first judge who asked a question. Okay. So since it is El Arabia, just like we are in Arabic country, right? Nida Yes. Karima. Okay, so the first question, web-based basmah method that you developed in your scientific paper. So is it a method or media? This is method integrates with technology, the web-based. Okay, so how will you differentiate between the method and media in learning? If the method also need to education, and this is suitable in online learning or offline learning. And this is integrated with technology because
we are now in pandemic era. Okay. So it's not media, right? Yes, this is method. Okay. Okay. All right, thank you, Ma'am Ayu, for the question. For the next judge, I would like to welcome Ma'am Ati. Yeah, Nida, I mean, like, this is a very lucky question because the question talks about your scientific paper, which I pretty much believe that you're really master of it, right? Yeah. So, okay, my question goes to you in talking about the web-based Basma method. Did you have any recommendations? Recommendations that you would like to propose to the governments, in this case probably the I don't know, Ministry of Education. How will they use or apply the web-based Basma in the teaching of in the learning of reading? Yes. In the learning of reading, sorry. Would you please elaborate that? The kinds of recommendations, what kinds of recommendations? Yes, the web-based Basmah method also, I believe, that improve education in Indonesia and also improve economic in Indonesia. The web-based Basmah method also need to collaborate with Ministry of Education and Berprestasi in Indonesia. And also the web-based Basmah method, it also need to our society that they are learning Arabic language. All right, thank you, Nida Karima, Ma'am Ati, and Ma'am Ayu. Please give a round of applause for Nida Karima Salsabila. Thank you. And thank you. I believe that good education leads to a good society. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, now we'll be having our final finalist, which will be Andre Ferdiawan from Faculty of Engineering. But before we begin, I would like to ask Andre a question. How do you feel seeing your friend's performance in impromptu speech earlier? I feel nervous. Why? Why do you feel nervous? Because my friend is very good in speech English. All right, to the operator, please. Andre, earlier the operator told me that motion number 9 and also motion number 18 haven't been chosen. So, which motion would you like to choose? I choose number 9. All right, the 9th motion, please. The 9th motion comes from Dr. Aib Badrujaman MPD as the Chairman of Guidance and Counseling Service Unit, Universitas Negeri Jakarta. The government, through the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, is expecting for every local university in Indonesia simultaneously deserve to stand with international universities. One of the strategies is to push the state universities to become legal entities. How should you deal with this policy? Do you want me to repeat the motion? Yes. All right. The government, through the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, is expecting for every local university in Indonesia simultaneously deserve to stand with international universities. One of the strategies is to push the state universities to become legal entities. How should you deal with this policy?
Is the motion clear for you? Yes, clear. All right, then your 1 minute to build your case starts now. All right, time's up, Andre. Your time to deliver your speech starts now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. The honorable judges, thank you. Introduce, my name is Andre Ferdiawan. I am student from study program Fashion Design and I am from Faculty of Engineering. The motion is very challenging for me, but let me try to answer. The motion point is one of the strategy is to push the state university. First, the university improve the potential about character like UNJ in education. Second, the university relation in international university for the goals. That's all from me, thank you. All right, thank you, Andre. I would like Ma'am Ayu to be the first judge who asks, please. Okay, thank you, Sam. Andre, I was a bit stuck. Can you just repeat? Can you just repeat your answer? The first answer, the university improve the potential about character like UNJ in education. Second, the university relation in international university for the goals. Okay. So you yourself as student, how should you deal with the policy? As a Sorry. student, how should you deal with this policy? Can you repeat the question? So to make state university become a legal entities, we need a very strong support, not only from the rector and then lecturer and all academics people there should also involve, right? So as a student, what will you do? As a student, for me, I will improve the potential in me, like awarding in competition and my major is a fashion design, like that. Oh, you're a fashion designer. Yes, Okay, ma'am. very great opportunity actually there. Okay, thanks. All right, thank you, Ma'am Ayu, for the question. Next, I would like to welcome Ma'am Ati to ask a question, please. Thank you, Sam. Andre. Yes, ma'am. We keep the last, yeah, for you, yeah. So you probably be the best, hopefully. Okay, Andre. I don't know. I really don't know what to ask you because your answers are not really clear for me. But can I just direct you to the other kind of questions that probably still related to this one? Did you know what is a legal entities university? Legal entity university. Do you know that? Legal university? Legal entity university. I don't know what. You have no idea about that terminology. Yeah, because this is really important. When you want to elaborate about something, first thing that you have to do is to define or make a definitions of the terminologies, of the words that are really important.
Therefore, you're having problem in elaborating it because you have no clear ideas the meanings of legal entity university. Kalau if we can say it in a very plain language, very simple language, it's PTNBH mungkin ya. So it is a self-independent university, state university, but become independent. And one of the effects of it is the raise of the school fees. Ya Bu ya, the tuition fee, the school fee will be higher because the university must govern the financial by itself. No longer being subsidized by the government. So how will you deal with that? Are you willing to add more school fees to pay for the university? You have no idea the question. One of the impact of this legal entity is that the students' school tuition fee will be raised, naik school fee-nya. Biaya kuliahnya naik. Are you willing to accept this fact? Kamu mau nggak kalau dibegitukan? No, I think it's very hard for student in economic law. Yeah, okay, wait. Okay, thank you very much, Andre. Thank you very much, Sam. All right, thank you Andre, Mem Ati, and Mem Ayu. Please give a round of applause for Andre Ferdiawan. Alright, now we've come to an end for the impromptu speech session with closing from Andre Ferdiawan. I would like to say thank you once again for our judges, Mem Atu and also Mem Ati. I would like to say thank you. And I will return the session to Kashifa and Kahadi. Okay, ladies and gentlemen, the impromptu session has ended. Saya jadi bawa bahasa Inggris ya. Gara-gara tadi ngedengerin semua peserta bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget tuh dari peserta pertama sampai peserta terakhir. Setuju banget Kak Hadi. And well, Kak Hadi, what do you think about our finalists today? Today is very spiritual and very cheerful ya, walaupun dalam hatinya sebenarnya agak Wow. Ya, but mereka masih tetap menampilkan yang terbaik ya Kak ya. Walaupun misalnya tadi mungkin ada kata-kata yang lupa, tapi mereka masih tetap melanjutkan dengan kalimat yang lebih baik lagi tentunya ya Kak. Oke, baik. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan istirahat sejenak. Namun sebelum istirahat, kita punya sebuah pengumuman. Jadi, kalian kan sudah dikasih tahu ya bahwa akan ada pemilihan mahasiswa berprestasi terfavorit lewat vote di Instagram. Dan jam 12 tadi, vote Instagram resmi ditutup. Boleh tepuk tangan? Iya. Jadi kita sudah mengantongi salah satu nominasi juara. Juaranya ya. Dan salah satunya adalah saya sendiri sebenarnya. Waduh, Kak Adi mau ikut grand final Mawapres tahun ini lagi? Mau jadi finalis lagi? Oh enggak, udah cukup ya Kak hadiah tahun lalu ya. Oke, nah dengan berakhirnya sesi voting, maka telah diputuskan pula juara pada Mawapres terfavorit. Namun akan diumumkan secara official pada nanti saat penutupan. Betul sekali. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.39. Maka dari itu kita akan break sejenak untuk istirahat, sholat dan makan, dan akan kembali lagi di sini pukul 13.30. Ya teman-teman kurang lebih punya waktu 50 menit untuk istirahat, sholat dan makan. Baik, kepada seluruh finalis, dewan juri serta tamu undangan dipersilakan untuk beristirahat dan kembali ke ruangan ini pada waktu yang telah disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Grand Final Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah melihat di sebelum istirahat tadi ada impromptu speech ya. Impromptu speech sudah dilewati dan juga tadi istirahatnya juga sudah cukup lama ya sebenarnya ya. gimana nih para finalis, apakah sudah cukup makan dan istirahatnya? Sudah siap untuk lanjut ke acara selanjutnya? Oke. Sebelumnya saya pengen tanya nih, finalis sudah tahu belum acara selanjutnya apa? Kisah inspiratif ya, udah pada siap ya, udah nggak sabar nih menceritakan kisah hidupnya masing-masing ya. Oke. Baik, ya. Kisah inspiratif itu adalah salah satu Mm-mm. yang para hadirin sangat tunggu-tunggu karena mereka bisa sampai di sini tentunya memiliki perjalanan yang beda-beda sekali. Betul banget. Ada 19 peserta nih dengan 19 cerita yang berbeda gitu ya. Jadi penasaran apa sih motivasi mereka hingga mereka bisa sampai di titik ini membawa nama fakultas mereka dan juga mereka bisa menoreh prestasi di Universitas Negeri Jakarta. Betul. Nah langsung aja nih, acara selanjutnya kita akan mendengarkan cerita perjalanan dan motivasi para finalis melalui sesi pembacaan kisah inspiratif. Namun sebelumnya kita akan masuk ke sesi pembacaan kisah inspiratif. Perlu diketahui bahwa pada sesi ini akan dimoderatori oleh Mawapres Personalia Terbaik tahun 2021. Maka langsung saja, marilah kita sambut moderator kita, Kak Devara Zuswana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Devara Zuswana. Terima kasih Kak Hadi dan Kak Syifa. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin yang ruangan hari ini. Dan selamat siang saya sampaikan kepada para peserta. Sudah siap hari ini? Baik. Setiap manusia punya ceritanya masing-masing, karena mereka adalah pemeran utama dalam kisah hidupnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan kisah inspiratif yang akan dipersembahkan oleh ke-19 finalis mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Tanpa menunggu lama-lama, cerita pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial, Yusuf Gilbran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gilbran. Saya dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020 sebagai delegasi dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi pada tahun 2022. Di Humas, saya mempelajari public speaking, videografi, fotografi, menulis. Saya juga suka memperdalami ilmu lainnya, seperti membaca buku. Karena menurut saya, membaca buku adalah salah satu cara kita untuk membuka wawasan baru. Lalu ada beberapa penulis juga yang saya gemar, seperti Tan Malaka. Beliau menulis mahakarya terbesarnya yakni Mandilok. Lalu ada Albert Camus, dia juga menulis The Stranger. Berikut adalah bidang seni yang saya dalami dan berupa prestasinya. Menurut saya, salah satu prestasi terbesar bagi kita adalah bisa memberi kebermanfaatan bagi banyak orang.
Sekian dari saya Yusuf Lebran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Penderitaan itu adalah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para tamu-tamu yang terhormat yang telah hadir di sini. Selamat siang untuk teman-teman Mawapres yang saya sayangi yang telah hadir di sini juga. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bilbran. Saya lahir pada tahun 2002, tanggal 19 Februari. Proses melahirkan saya bisa dibilang cukup berbeda dengan yang lain. Saya lahir dengan proses kelahiran disebut dengan sungsang. Saya lahir sungsang. Apa itu lahir sungsang? Sungsang itu lahir di mana posisi dubur berada di keluar duluan. Jadi yang keluar duluan itu dubur saya, bukan kepala saya. Jadi ketika dubur saya keluar duluan, kaki saya ditarik dan akhirnya menciptakan kecacatan di tangan kanan saya. Jika kalian lihat, saya cukup berbeda ketika saya memegang mic seperti ini. Hal tersebut akhirnya membuat saya menjadi kurang percaya diri. Awalnya saya waktu masih kecil juga kerap sering dikata-katai oleh teman-teman di rumah saya. Saya seringkali dilihat oleh orang-orang di jalan dengan tatapan-tatapan yang cukup kurang mengenakan bagi saya. Hingga akhirnya saya sering bertanya, kenapa harus saya? Saya setiap hari sebelumnya, setiap pagi, setiap saya bangun tidur, saya selalu membuka baju dan melihat ke kaca, apakah ini mimpi? Ini beneran gak sih saya itu terlahir seperti ini? Kenapa tangan saya terlahir seperti ini? Kenapa harus saya? Hingga akhirnya saya bertanya kepada mama saya kan, Mah, kenapa abang kok lahirnya seperti ini? Kenapa nggak orang lain aja gitu? Akhirnya mama saya pun menjawab, sebenarnya mama itu membutuhkan kamu, bukan kamu yang mau lahirkan. Karena pada sejatinya orang tua itu yang membutuhkan kita, dan bukan kita yang membutuhkan orang tua. Akhirnya pun saya sadar, beranjak dewasa, akhirnya saya bertemu dengan Sisyphus. Sisyphus merupakan sosok mitologi dari Yunani. Dia dikutuk oleh salah satu dewa yang bernama Dewa Zeus, di mana dia harus mengangkat batu dari bawah hingga ke atas. Namun dengan kutukan tersebut, batu itu akan jatuh lagi. Saya mengambil kesimpulan dari cerita itu bahwa seberat-beratnya kita hidup, bahwa sesusah-susahnya kita hidup itu pada akhirnya bolanya akan jatuh lagi. Dan itulah yang membuat akhirnya saya berpikir bahwa saya bisa menikmati setiap momen di kehidupan saya. Saya harus menikmati setiap momen kehidupan saya. Saya mencari arti atau mencari makna kehidupan saya di balik kelahiran saya seperti ini. Hingga akhirnya saya menemukan bahwa jika kita terus mencari makna hidup, terus kita kapan hidupnya? Jika saya ingin lebih dari ini, tentu saja saya bisa. Bahwa kecacatan di dalam diri kita, bahwa ketidaknormalan di dalam diri kita itu pasti ada. Dan itu pilihan kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak. Karena di luar sana, saya yakin masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Kurang beruntung dari saya. Bahkan saya punya tempat tidur saja itu sudah dibilang sudah harus bisa bersyukur. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tidur di kasur? Tidak tidur di dalam kamar, tidak tidur dalam rumah. Seburuk-buruknya atau sedih-sedihnya saya, itu tidak akan terjadi apa-apa bagi dunia. Dunia akan terus berjalan. Enggak peduli kita mau sedih seharian, kita mau ngerengek seharian, kita mau marah-marah seharian. Dunia nggak akan peduli, dunia akan terus berjalan. Dan begitulah Sisyphus mengangkat bola ke atas gunung dengan tersenyum. Nikmatilah momentum setiap detik-detik dalam hidup kita, karena moto hidup saya adalah bukan besok gimana, tapi gimana besok aja. Saya Yusuf Bilbran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari cerita Yusuf Gilbran kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa membuat kekurangan kita menjadi motivasi untuk terus menjadi lebih baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yusuf Gilbran dari Fakultas Ilmu Sosial. Baik, selanjutnya kita akan segera mendengarkan kisah inspiratif dari Fakultas Ilmu Sosial lagi, perwakilan Ilmu Sosial, yaitu Andiko Nanda Fadil. Namun sebelum itu, mari kita saksikan profil diri dari Andiko terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andiko Nanda Fadilah dari Pendidikan Sosiologi 2019. Saya adalah orang prestasi dan segala keberhasilan adalah akibat dari serangkaian sebab bernama proses. Pemenang dan mereka yang kalah memiliki tujuan yang sama persis. Maka dari itu, pembeda yang jelas terletak pada proses belajar yang terus berlanjut. Saya memiliki orientasi ketertarikan pada dunia literasi. Membaca, menulis, dan berdiskusi sangat saya geluti. Hingga pada bentuknya yang paling sempurna, saya diamanahi menjadi Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa. Saya tidak keluar dari zona nyaman dunia literasi, melainkan memperluasnya dengan mengikuti banyak perlombaan. Inilah proses belajar saya. Tahun 2021 menjadi saksi saya berproses dalam dunia perdebatan yang semulanya sangat asing. Dalam kurun 1 tahun, saya diterpa kenyataan bahwa merengkuh juara adalah impian banyak kontestan. Tapi proses belajar yang saya miliki adalah terus-menerus mencoba dan evaluasi setelah 9 bulan kalah. Hingga di bulan ke-9, saya berhasil merengkuh gelar juara dan berturut-turut hingga penutup tahun sebagai akibat proses pembelajaran. Pada akhirnya, yang membedakan saya dengan orang lain bukanlah mimpi saya yang lebih besar, melainkan saya menyelesaikan proses-proses kecil setiap harinya, walaupun hanya 1% setiap hari. Saksikan, Andiko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ujian nasional. Karena hanya memiliki satu orientasi, satu-satunya opsi. Harus masuk negeri atau putus sekolah. Dan entah akan melakukan kegiatan apa. Saya selalu mendapatkan tekanan-tekanan tersebut. Bahwa saya, keluarga saya, sangat sulit untuk mencukupi keberadaan ekonomi. Sangat sulit mencukupi kebutuhan dasar. Saya selalu muak. Saya ingin berubah secara total hal tersebut. Hingga saya membulatkan tekad. Pendidikan yang saya tempuh harus bisa mengubah itu semua dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga saya. Saya harus bisa meningkatkan dan memberi kebermanfaatan lebih jauh. Saya mengubah mindset dan saya menetapkan visi saya, yakni be an educated person, menjadi orang yang berpendidikan.
dalam langkah saya masuk Universitas Negeri Jakarta, tidak pernah terpikirkan bahwa saya berhasil melewati fase-fase sulit tersebut. Saya tidak mengikuti bimbingan belajar, dan saya hanya bisa belajar sendiri dan mengikuti kursus-kursus yang gratis. Hingga akhirnya Tuhan berkehendak baik, dan pada titik ini memberikan saya kesempatan berada di panggung ini. Dalam kehidupan perkuliahan saya ingin meraih gelar kejuaraan. Saya mengikuti lomba perdebatan, tapi tidak semulus yang dilihat. Tidak semulus wajah saya terpampang dalam laman UNJ official. Dalam meraih juara, saya harus melewati rasa frustrasi, rasa tidak mendapatkan juara, rasa kecewa, rasa kesal, bahkan tim saya ingin bubar karena saya tidak berhasil juara setelah lomba 9 bulan berturut-turut dan hampir setiap minggu mengikuti perlombaan. Rasa frustrasi, burnout, stres, dan lain sebagainya macamnya telah saya lalui bersama-sama. Hingga akhirnya Tuhan berkehendak baik lagi. Pada bulan 9 hingga penutup tahun, Tuhan memberikan saya hadiah. Saya menyapu bersih seluruh perlombaan yang saya ikuti. Tidak berhenti sampai di sana, saya sedang mengembangkan pelatihan debat untuk meningkatkan mental juara, untuk tidak berhenti pada 1 atau 2 kekalahan. Dan saya juga ingin meningkatkan prestasi mahasiswa di UNJ. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya, menyapu bersih di semuanya. Oke, akan mendengarkan cerita kisah inspiratif selanjutnya dari perwakilan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Mariati. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video profil dari Mariati terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2009. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Memiliki kesempatan untuk berkuliah di Jakarta adalah suatu anugerah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Untuk itu, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Saya memanfaatkan kesempatan ini dengan berkuliah bersungguh-sungguh. Tidak sekedar berkuliah dan mencari prestasi akademik saja, saya berusaha mengisi kegiatan kuliah saya dengan organisasi dan berbagai kompetisi. Pengalaman organisasi saya di kampus adalah menjadi Sekretaris Jenderal dan Staf Komisi 2 Departemen Pendidikan Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi BK atau LMP BK. Selain itu, saya pernah memperoleh beberapa prestasi penulisan ilmiah, diantaranya yaitu juara 1 Nasional FUNECO, juara 1 esai nasional Millennial Counseling Festival, juara 2 lomba esai Pusdam Literasi Nasional, juara 3 lomba esai genre Genius Vol 3, juara 3 lomba esai BK Glowing Universitas Mula Warman, dan juara 3 lomba esai Komet Festival Penmas. Saat ini, saya sedang memantapkan diri menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai upaya untuk mewujudkan aktualisasi diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, dalam 3 menit ke depan kita akan mendengarkan secara langsung cerita dari Mariati, perwakilan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya selalu percaya bahwa kehidupan itu adalah optimis.
Namun saya selalu melihat sisi realistis bahwa kehidupan adalah sebuah hal yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan tahun 2019. Memiliki kesempatan untuk berkuliah di kampus negeri di kota Jakarta adalah suatu anugerah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mengapa? Karena saya memiliki latar belakang yang tidak mendukung. Baik dari segi ekonomi, ayah saya berasal dari keluarga sederhana. Saya adalah seorang pengrajin kayu dan ibu saya tidak bekerja. Untuk sampai di sini saya melewati sebuah proses yang sangat dan untuk bisa berada di sini. Untuk mendukung ekonomi keluarga saya, hal tersebut membuat saya memasuki sekolah SMP dibandingkan dengan SMA. Dengan harapan saya bisa membantu ekonomi keluarga saya. Namun, semasa SMK saya merasa tidak bahagia karena saya merasa salah jurusan. Namun, untuk itu saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena saya ingin menekuni bidang yang saya ingin tekuni, yaitu bidang kesehatan mental dan juga psikologi. Namun proses sampai di sini tidak mudah. Saya yang berlatar belakang background SMK harus mempersiapkan tes SBMPTN selama 1 bulan. Dan saya tidak mempelajari mata pelajaran yang sama seperti pelajaran SMA. Itu sangat berat, ditambah saya juga harus bekerja saat itu. Saya harus membagi waktu, membagi fokus, dan pada akhirnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Saya berada di titik ini mengalahkan 1.600 siswa yang ingin berada di program studi bimbingan dan konseling. Dan di titik ini, dengan perjuangan yang luar biasa, saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Saya harus memberikan sesuatu yang memberi nilai pada diri saya, yaitu saya mengisi waktu kuliah saya dengan mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan, khususnya di bidang kepenulisan, yaitu esai. Namun untuk menjadi juara bukanlah proses yang mudah. Saya harus melewati berbagai tantangan, berbagai kegagalan, berbagai kepedihan, dan berbagai kekesalan untuk sampai pada akhirnya meraih prestasi. Dan saat ini, saya berada di sini menjadi mahasiswa berprestasi adalah sebagai wujud tanggung jawab saya terhadap apa yang sudah saya mulai. Karena saya memiliki prinsip bahwa apa yang sudah saya mulai harus segera saya selesaikan dengan baik. Dan itu merupakan tanggung jawab saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Mariati atas cerita yang sangat menginspirasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari perwakilan Fakultas Pendidikan Psikologi, Lutfiah Zahra. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video profil dari Lutfiah terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfiah Zahra, biasa dipanggil Lala, mahasiswi Psikologi UNJ Angkatan 2019. Ketertarikan saya di psikologi bermula dari rasa penasaran saya akan segala hal. Salah satunya adalah bagaimana manusia itu berperilaku. Untuk menambah pengetahuan saya di bidang psikologi, saya rajin mengikuti perlombaan. Salah satunya adalah lomba debat. Karena saya jadi lebih mengerti bagaimana mengaplikasikan teori psikologi dalam argumen yang saya gunakan. Saya juga rajin mengikuti perlombaan debat bahasa Inggris sehingga mewakili UNJ dalam ajang NUDC tahun 2021. Di kampus, saya aktif dalam berbagai organisasi untuk membentuk jiwa kepemimpinan saya. Di
di luar kampus, saya aktif menyebarkan ilmu yang saya miliki melalui aktivitas coaching dan juga volunteer mengajar. Esensi dari belajar itu adalah bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Maka kita yang tentukan ingin menjadi bermanfaat atau tidak. Psikologi. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film animasi dan saya sangat tertusuk dengan kata-kata salah satu karakternya yang berkata, "You try so hard to make everyone happy, but are so hard on yourself." Kamu berusaha dengan keras membuat orang lain bahagia, namun kamu sangat keras terhadap dirimu. Selamat siang pada para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dan saya akan menceritakan kisah inspiratif saya pada kesempatan kali ini. 4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2018, banyak hal terjadi dalam hidup saya. Yang pertama adalah saya berusia 17 tahun dan saya mendapatkan KTP. Itu adalah tanda bahwa saya menjadi seorang dewasa di Indonesia. Namun satu hal lain terjadi dalam hidup saya, itu saya didiagnosa memiliki penyakit infeksi paru-paru. Di mana artinya saya tidak bisa menjalani hidup saya layaknya teman-teman saya yang lain. Saya harus memperhatikan kesehatan saya dan saya tidak boleh terlalu stres ataupun terlalu letih. Dan yang lebih parah lagi, pada tahun itu kondisi kesehatan ibu saya yang mana adalah seorang single mom yang membesarkan saya mulai menurun dan kondisi keuangan keluarga saya pun mulai menurun. Hal ini diperparah dengan saya yang bersekolah di sekolah yang sangat prestisius, di mana tekanan untuk menjadi berprestasi, tekanan untuk mendapatkan nilai bagus, untuk masuk ke kampus yang bagus dan top di Indonesia sangatlah tinggi. Dan hal ini membuat saya sangat tertekan dan sangat stres. Hal ini menyebabkan saya terpaksa untuk mengulang pengobatan saya dari awal. Saya merasa seperti, saya kayaknya terlalu banyak ikutin perkataan orang deh. Saya terlalu banyak ikutin ekspektasi orang deh terhadap saya. Dan saat itulah saya mulai bertanya, "Oke Lala, apa sih yang kamu mau dalam hidup kamu? Emangnya dengan mengikuti permintaan orang dan ekspektasi orang kamu bahagia?" Dan saat itulah saya mulai mengeksplorasi diri saya, mencari tahu apa yang bikin saya bahagia, apa yang saya inginkan. Yang salah satunya mendapatkan kursi di program studi psikologi dengan akreditasi A di Indonesia yang salah satunya adalah UNJ. Dan ternyata saya bisa dapat menjadi bahagia dengan memenuhi seluruh keinginan saya dan saya mengetahui diri saya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana saya mengenal diri saya dan mengetahui potensi saya dan mencari cara untuk mencapai keinginan saya. Dan saya harap para hadirin sekalian dan teman-teman saya sekalian dapat melakukan hal yang sama dengan saya untuk tidak membahagiakan orang lain, namun bahagiakanlah diri Anda sendiri. Sekian kisah dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lala atas quotes terakhirnya, yaitu bahagiakanlah diri sendiri, teman hadirin sekalian. Baik, selanjutnya kita akan segera menyaksikan kisah inspiratif dari perwakilan Fakultas Ekonomi, Dimas Cahya Ramadan. Namun sebelum itu mari kita saksikan profil video dari Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Cahya Ramadan, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Di sanalah
menemukan berbagai pengalaman bermakna di dalam hidup. Di kampus, selain aktif menjalani perkuliahan, saya juga aktif sebagai kegiatan di luar kelas. Saya aktif sebagai staf divisi pengembangan sumber daya mahasiswa pada Community Development FEUNJ, serta aktif sebagai staf Biro Induk Usaha Berbasis Syariah pada kelompok studi Ekonomi Islam FEUNJ. Berbekal ilmu serta pengalaman yang saya dapat dari berkomunitas, saya terpilih menjadi salah satu duta Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021. Selain mendapat banyak pelajaran tentang berorganisasi, saya juga berkesempatan untuk menjadi pembawa acara, moderator, serta pembicara di berbagai agenda di tingkat fakultas hingga acara berskala nasional dan internasional. Selain itu, saya juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi kepenulisan ilmiah di tingkat nasional. Pada tahun 2021, saya berhasil meraih beberapa gelar juara, di antaranya menjadi juara 1 Lomba Esai Nasional Akma Pesa Economic Competition di Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, saya menjadi juara 3 Lomba Esai Mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenko Maritim dan Investasi. Saya juga berhasil menjadi juara 1 Lomba Esai Nasional dalam ajang Airlangga Youth Inspire di Universitas Airlangga, serta menjuarai beberapa kompetisi kepenulisan esai lainnya. Saya juga merupakan pemegang hak cipta karya tulis ilmiah yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2021. Dengan segala pelajaran, pengalaman, serta pencapaian yang saya dapatkan, besar harapan saya untuk dapat bermanfaat melalui inspirasi yang saya tebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Cahya Ramadan merupakan nama yang begitu indah yang diberikan oleh orang tua saya terhadap diri saya. Makna dari nama tersebut adalah yang terkasih, cahaya di bulan Ramadan. Nama itu mengandung sebuah harapan besar dari orang tua saya terhadap diri saya. Bahwa orang tua saya menginginkan saya untuk dapat menjadi sebuah cahaya atau penerang bagi kehidupan keluarga serta kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya. Namun, perjalanan hidup saya untuk dapat menjadi penerang bagi keluarga dan orang-orang di sekitar saya tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Menjadi seorang korban bully, memendam rasa trauma dan luka batin selama bertahun-tahun merupakan sebuah hambatan besar bagi diri saya dalam meraih mimpi. Tahun 2020 dan 2021 merupakan titik balik terbesar dalam hidup saya. Kembali bertemu dengan banyak orang. Memberanikan diri lagi untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Merupakan satu langkah besar yang saya lakukan untuk keluar dari rasa takut, untuk memperjuangkan kembali harapan dari orang tua saya untuk menjadi cahaya
bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Namun, usaha saya ternyata tidak selalu berjalan dengan mudah. Bertemu dengan banyak orang membuat saya merasa kecemasan. Hingga pada akhirnya saya harus menjalani sebuah terapi psikologis guna menghilangkan rasa takut di dalam diri saya. Menghapus seluruh luka batin yang ada di dalam hati saya. Hingga saya dipertemukan dengan keluarga baru, teman-teman baru, dari berbagai organisasi yang saya ikuti. Salah satunya adalah keluarga Duta Universitas Negeri Jakarta dan Humas Universitas Negeri Jakarta. Dan kini, saya berdiri di atas panggung ini, bertemu dengan keluarga baru saya, mahasiswa berprestasi UNJ, membuat saya merasa saya dihargai. Dan ini adalah titik di mana saya akan membuktikan, bukan membuktikan kepada siapapun, membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya layak, saya adalah manusia yang berhak untuk dihargai, bukan dicaci ataupun dimaki. Sekian kisah inspiratif yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dimas dari Fakultas Ekonomi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari perwakilan FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilham Maulana. Menjadi mahasiswa bukan hanya mengandalkan akal dan pikiran, namun juga mengandalkan keberanian untuk menjadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari Kimia 2019 sebagai mahasiswa berprestasi utama FMIPA tahun 2022. Ini sebagai mahasiswa, saya merupakan orang yang antusias, proaktif, dan juga kreatif. Di samping saya mengikuti kegiatan yang ada di kuliah, saya juga mengikuti banyak kegiatan yang ada di kampus. Nah, di sini saya juga menyempatkan untuk membaca buku. Karena banyak pengetahuan yang akan didapat, bukan hanya ilmu, tetapi semangat dan juga motivasi. Nah, selain itu, saya juga aktif mentoring. Dengan mentoring, di sini saya bisa berbagi dengan orang lain dan tentunya mendapatkan ilmu baik untuk diri saya maupun untuk yang lain. Nah, di kegiatan KPM maupun Science Club dan juga BEM, di sini saya mengikuti banyak kegiatan yang bermanfaat. Tidak hanya sebatas organisasi, saya juga mengikuti banyak kompetisi dan juga mendapatkan juara di bidang esai dan juga video. Cowboy Junior berkata, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. So, teruslah melangkah untuk menjadi yang terbaik. Because we're worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, bismillah. Hadirin, tahu ini apa? Kertas. Kosong. Hadirin ini tahu apa? Gambar. Bagus. Ini semua
adalah representasi hidup kita. Dulu mungkin kita seorang yang kosong, namun sekarang kita bisa indah pada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Perkenalkan saya Ilham Maulana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat SMA, saya berniat untuk menjadi manusia yang sangat cemas. Pada saat itu, saya mencoba untuk bunuh diri atau suicide. Entah apa yang saya pikirkan saat itu, banyak sekali hal-hal yang rumit dan kompleks sehingga saya mencoba untuk berniat suicide. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Nak, coba kalau misalkan kamu cerita kepada saya, itu akan menjadi lebih baik. Janganlah peribet masalahmu. Ingat, ada orang tuamu. Apa iya kamu tidak ingat agamamu? Dan apakah kamu tidak kasihan dengan bapak ibumu?" Seketika ada panah yang menancap tubuh saya karena perkataan tersebut. Saya sadar bahwasannya ketika saya saat itu melakukan bunuh diri, entah akankah nasib saya seperti ini? Akankah saya bisa menghidupkan diri saya sendiri seperti layaknya kertas yang sudah sobek seperti ini? Kita tidak bisa menempel ataupun menyambungkannya sehingga menjadi satu hal yang utuh. Satu hal yang saya pelajari dari kehidupan saya yang seperti ini, saya menjadi bangga terhadap diri saya karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Dan sekarang saya telah membuktikan menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta, negeri yang kita cintai ini. Satu pesan saya kepada kita semua, bahwasannya setiap masalah pasti ada solusi. Sehingga apapun itu, coba teruslah untuk melaju dan pantang menyerah. Karena pada akhirnya kita luar biasa pada waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa semuanya akan baik dan luar biasa pada waktunya. Terima kasih dan selanjutnya kita akan menyaksikan kisah inspiratif dari perwakilan Fakultas Teknik, Salma Maharani. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video profil Salma. Berprestasi dan menginspirasi merupakan pencapaian terbaik dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Salma Maharani, mahasiswa pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2019 Fakultas Teknik, selaku finalis pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Menjadi mahasiswa merupakan hal yang paling saya syukuri dalam hidup karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan saya, sehingga berprestasi merupakan cara saya dalam memaknai peran sebagai mahasiswa. Selama berkuliah di pendidikan teknik bangunan, saya terlibat di berbagai kegiatan baik akademik maupun non-akademik. Di antaranya, saya telah mendapatkan beberapa pencapaian di bidang pendidikan dan kepenulisan ilmiah seperti peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa
bidang Karsa Cipta tahun 2021, peraih kategori Best Presenter dalam the Third International Conference on Science, Mathematics, Environment, and Education yang diselenggarakan di Universitas 11 Maret tahun 2021. Peserta pertukaran pelajar dalam program winter di Asia University Taiwan tahun 2021, presenter dalam the Third International Conference on Innovation in Education di Universitas Negeri Padang tahun 2021, juara Harapan 1 Esai dalam Gebiar Kreativitas Ilmiah oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta tahun 2021, pemegang hak cipta buku dengan judul Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu, dan pada tahun ini saya dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Selain berkuliah, saya juga aktif dalam beberapa organisasi, di antaranya Hima Prodi Teknik Sipil dalam periode kepengurusan 2020-2021 dalam Departemen Pendidikan dan Teknologi yang telah mengajarkan saya bagaimana mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa di Prodi. Lalu, karena ketertarikan saya dalam mempelajari bahasa Inggris, saya juga turut bergabung ke dalam FT English Club UNJ, dan pada periode kepengurusan 2021-2022, saya menjabat sebagai Vice President atau Wakil Ketua Umum. Dan saya juga turut bergabung ke dalam FPKM UNJ sebagai upaya saya untuk mendukung prestasi mahasiswa dalam penulisan ilmiah dan perlombaan nasional. Bagi saya, setiap perjalanan yang saya tempuh tidak akan pernah sia-sia. Berusaha dan berdoa memberikan saya kekuatan di hal apapun yang akan saya tempuh. Saya Salma Maharani, mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Salma Maharani, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kisah yang berhasil mengubah perspektif saya tentang cara berjuang. Yang akan saya bagikan di sini adalah bagaimana saya survive di tahun-tahun pertama yang begitu menantang dan sangat sempat membawa saya ke titik terendah mungkin ya di dalam hidup. Kesempatan berkuliah adalah salah satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup, karena saya tahu tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan saya. Proses untuk mencapai Universitas Negeri Jakarta tidak saya lalui dengan mudah, karena beberapa kali saya ditolak oleh beberapa perguruan tinggi yang saya idam-idamkan. Setelah memasuki pendidikan teknik bangunan di Universitas Negeri Jakarta, saya memasuki fase baru dalam hidup saya, yaitu berkuliah menjadi seorang mahasiswa memiliki tanggung jawab baru. Memasuki pendidikan teknik bangunan yang menurut saya program studi ini sangat menantang gitu ya. Banyak teman-teman yang saya merasa lebih berkompeten, lebih baik dari saya. Ketika saya memasuki program studi tersebut, saya mulai mempertanyakan diri saya, apakah saya memasuki program studi ini hanya karena saya beruntung atau hanya karena sebuah kebetulan. Pada tahun-tahun pertama saya mendapatkan nilai yang tidak begitu baik, lalu mengalami beberapa kendala yang membuat saya menjadi cepat menyerah dan mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Namun saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, oleh keluarga yang begitu mendukung saya. Dari situ mereka selalu mengingatkan saya bahwa saya mampu, saya bisa. Nah dari situ saya mulai membuka diri untuk bergabung ke dalam berbagai diskusi dengan dosen, memberanikan diri untuk mengikuti berbagai perlombaan, sampai pada akhirnya saya berada di satu titik bahwa saya merasa bahwa saya itu mampu, saya itu bisa, dan saya memasuki program studi ini tidak karena kebetulan, benar-benar karena saya mampu. Mendapatkan dosen dan teman-teman yang suportif,
membawa saya ke berbagai perlombaan dan sampai akhirnya saya mendapatkan beberapa penghargaan dan memenangkan beberapa perlombaan. Dari situ saya semakin yakin bahwa apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan dengan baik walaupun dengan cara-cara yang tidak mudah. Sesuai dengan prinsip yang saya amini dan saya mengutip dari kata-kata tokoh ternama dunia yaitu Walt Disney, "If you can dream it, you can do it." Sekian kisah dari saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman dan bisa diambil hal-hal positif di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Salma. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan perwakilan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Hairunisa Nurul Fira. Mari kita saksikan video profil diri dari Hairunisa Nurul Fira terlebih dahulu. Menjadi bagian dari masyarakat di masa kini membutuhkan kita untuk menunjukkan kualitas serta potensi diri yang maksimal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, saya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan serta mencetak berbagai prestasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, saya mempersiapkan diri melalui berbagai kegiatan dan prestasi. Saya bergabung dalam beberapa organisasi, seperti menjadi co-founder dan coordinator of event manager dari TEDx UNJ, koordinator konten di Ruang Nyaman UNJ, dan presiden dari English Debating Family UNJ. Selain itu, saya juga mencoba untuk meraih berbagai prestasi seperti menjadi Best Speaker Edco Universitas Negeri Jakarta 2020, juara 1 Edco Universitas Negeri Jakarta 2021, Delegasi Virtual Exchange Program Spring Semester Asia University Taiwan 2021, Open Octo Finalist NUDC 2021, serta Open Semifinalist UEDC 2021. Tidak hanya terbatas dengan prestasi dalam kampus, saya juga memiliki beberapa prestasi eksternal, seperti menjadi coding coach dalam proyek MPTF sebagai bagian dari Employment and Livelihood Project ILO, WordPress for e-commerce untuk penyandang disabilitas, serta Wonder Woman Web Development. Saya Hairunisa Nurul Fira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, siap mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2022. Fira. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Nurul Fira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni. Saya terlahir dengan sebuah tanda merah yang ada di jidat saya, yang waktu itu cukup besar ukurannya, mulai dari sudut mata kanan saya hingga puncak kepala saya. Tentunya orang tua saya khawatir akan bagaimana tanda lahir ini akan berefek pada kehidupan saya. Mereka khawatir bahwa saya akan menjadi target bullying. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian ada segerombolan anak perempuan yang menunjuk-nunjuk saya dan mengatakan bahwa kenapa kamu tidak membuang saja tanda merah kamu? Tentu saja hal itu sangat menyakitkan hati saya dan juga membuat saya sangat sedih. Sementara itu, orang tua saya mencoba untuk mengajak saya berprestasi di beberapa bidang. Saya masih ingat ketika saya mengikuti perlombaan untuk pertama kalinya. Saya masih berumur 3 tahun dan saya mengikuti perlombaan fashion show. Saya masih ingat ketika saat itu yang saya bisa lakukan hanyalah menggunakan baju yang keren, naik ke atas panggung, mengambil beberapa langkah, kemudian saya melihat ke kanan dan ke kiri,
Kemudian saya menangis. Saya mencari ibu saya. Dan setelah kita menyelesaikan lomba tersebut, tentunya ibu saya berkata kepada saya bahwa hal yang barusan saja terjadi dapat kita evaluasi dan kamu bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dan benar saja, setelah kejadian tersebut, saya mulai tertarik untuk mengikuti berbagai macam perlombaan. Hingga saya berada di tingkat sampai sekarang, sehingga saya berada di tingkat kuliah. Namun ada satu hal yang sangat mengagetkan saya, yaitu ketika saya duduk di kelas 8 SMP. Di situ teman saya bertanya kepada saya, "Fir, apa itu yang ada di dahi kamu?" "Oh, ini tanda lahir saya, it has always been there." Nggak pernah berubah tempatnya dan nggak pernah hilang. Dan mungkin ini yang belum saya katakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa saya harus menghapus tanda lahir saya ini, mungkin mereka tidak tahu bahwa sebenarnya orang tua saya sudah berpikir untuk menjalankan operasi kecantikan untuk saya agar menghilangkan tanda lahir ini. Namun ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tanda lahir ini bukan hanya sekedar pigmentasi, kelainan pigmentasi di kulit, namun juga pelebaran pembuluh darah yang ada di kepala saya. Pantas saja warnanya berubah-ubah ketika saya mungkin terlalu banyak darah yang mengalir di kepala saya atau tidak, dan itu sangat terlihat. Namun ketika teman saya tersebut berkata seperti itu, saya sangat kaget karena kita sudah berteman selama kurang lebih 2 tahun pada saat itu, tapi dia baru menyadari keadaan bahwa saya memiliki tanda lahir yang besar sekali dan berwarna merah menyala, namun dia tidak menotisnya, dia tidak memperhatikan hal tersebut. Mungkin singkatnya hal ini dikarenakan dia sudah terpukau dengan kepribadian saya yang bisa dibilang bubbly dan juga sangat friendly, dan saya tidak pernah membicarakan mengenai tanda lahir saya. Tapi saya tidak pernah melakukan apapun untuk menutup-nutupinya. Dari situ saya sadar bahwa kita tidak bisa memilih bagaimana kita dilahirkan, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan berjalan ke depannya. We cannot choose our birth built in, but we can always choose how we want to go from there. Terima kasih. Bahasa dan kita akan segera menyaksikan kisah inspiratif dari Nadia Anissa Putri, perwakilan Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nadia Anissa Putri, mahasiswa di Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Disinilah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menjadi tempat pertama saya dalam mengeksplor dan mencoba hal baru untuk dapat mengembangkan potensi yang saya miliki. Sebelum memulai, saya berusaha membiasakan diri untuk terlebih dahulu membaca Al-Quran agar setiap aktivitas menjadi berkah. Salah satu aktivitas yang saya sukai di kampus adalah mentoring karena bisa bertemu dengan teman-teman dalam lingkaran kebaikan. Selain sebagai mahasiswi, saya aktif dalam berbagai organisasi di kampus seperti BEM Fakultas Ekonomi sebagai staf edukasi, kelompok studi ekonomi Islam sebagai kepala Departemen Kaderisasi, dan Menara Prestasi sebagai wakil ketua umum. Di balik kesibukan yang saya jalani, saya juga aktif mengikuti berbagai perlombaan. Di tahun 2020 saya berhasil meraih juara 1 lomba esai EA Explore UNJ dan juara 1 lomba esai nasional Harmoni Cinta Guru di UNJ. Di tahun 2021 saya mendapatkan juara 2 lomba karya tulis ilmiah nasional di Universitas Andalas, juara 2 lomba esai nasional Forma Bisa di UNESA, juara 2 lomba esai nasional Economic Development di Untirta, juara 2 lomba esai nasional Nektar di UNJ, dan Best Video Presentation karya tulis ilmiah di Unismo. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter internasional conference di Malaysia dan Brunei Darussalam. Saya juga menjadi pemegang hak cipta karya ilmiah yang berjudul Optimalisasi Cash Wakaf Link Sukuk sebagai strategi pengembangan investasi dan wakaf produktif dari Kemenkumham Republik Indonesia. Bagi saya, setiap orang punya jalannya masing-masing untuk mencapai impian.
Dan yang terpenting adalah bagaimana akhirnya jalan yang kita ambil bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan sekalian. Perkenalkan, saya Nadia Anissa Putri dari Fakultas Ekonomi. Nadia kecil pada saat itu berjongkok, meringkuk di balik pintu sambil menangis, ditemani seorang ibu sambil mengelus pundaknya. Pada saat itu saya ingat, ibu bilang, jangan nangis, ibu nggak akan kemana-mana. Alasan saya menangis pada saat itu adalah saya takut ditinggal ibu pulang ke rumah. Kenapa? Karena saya tidak tinggal bersama ibu pada saat itu. Bertemu itu hanya 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Karena pada saat itu ibu bekerja, saya tidak ada yang menemani dan saya tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ditinggal orang tua, tidak bersama dengan orang tua, terus terpatri dalam pikiran saya dan menjadi merubah diri saya menjadi orang yang selalu berani, tidak pernah takut melakukan apapun dan berusaha untuk belajar. Karena pada saat itu saya berpikir kalau nilai saya bagus, kalau saya rajin, saya akan dibawa ibu buat tinggal bersama. Tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tinggal bersama ibu, saya tinggal bersama Bude. Sampai akhirnya sosok saya yang berani, sosok saya yang tidak takut terus terulang sampai di SMA, saya mulai mengenali diri saya. Katanya punya ambisi, tetapi ternyata itu adalah ambisius. Saya yang katanya punya mimpi yang tinggi, tapi ternyata itu adalah sebuah tekanan dalam ekspektasi orang lain. Sampai akhirnya saya belajar bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya point of view-nya masing-masing. Tinggal bagaimana akhirnya kita bisa menerima diri kita sendiri. Dan akhirnya di dunia perkuliahan membuka pikiran saya, bertemu dengan teman-teman, ikut organisasi, bertemu dengan teman-teman finalis Berprestasi UNJ 2020, akhirnya membuat saya belajar bahwa takut itu bukan sebuah masalah. Saya butuh rasa takut. Takut apakah saya mampu, takut apakah saya bisa, yang akhirnya membawa saya berdiri di hadapan ini dengan izin Allah, dengan rasa takut yang saya miliki. Karena kalau tidak takut, saya tidak akan terdorong untuk berada di Berprestasi UNJ 2022. Dan akhirnya dengan takut yang saya miliki, saya bertemu dengan orang-orang, saya berkembang lebih jauh lagi, dan saya menjadi versi terbaik diri saya karena saya mengenali diri saya. Kalau kata orang-orang, jangan coba aja dulu, kalau versi saya, takut aja dulu, karena nantinya akan dihadapi oleh 2 pilihan. Takut kemudian menyerah, atau takut kemudian dihadapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah sebuah masalah ya Nat ya. Oke, kita akan segera melanjutkan ke wakilan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kak Safa Maura. Mari kita saksikan video profil dari Cika terlebih dahulu. Halo UNJ, pepatah mengatakan Anda telah merubah dunia hanya dengan menjadi yang terbaik dari diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Safa Maura, finalis mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.
seorang mahasiswi program studi kimia tahun 2020, selain sebagai mahasiswi, saya juga berperan aktif dalam berbagai organisasi. Di antaranya adalah Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta sebagai perencanaan dan pengembangan penelitian, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Kimia sebagai pengembangan profesi keilmiahan dan akademik. Di balik kesibukan yang saya jalani, saya berhasil meraih beberapa prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah peraih medali perunggu Olimpiade Sains Indonesia bidang kimia tingkat nasional tahun 2021, peraih silver medal National Paper Competition tahun 2021, dan peraih silver medal International Innovation and Invention Competition tahun 2021. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Saya, Cika Safa Maura, mengajak kalian semua untuk percaya bahwa kita semua bisa membawa perubahan untuk Indonesia, dimulai dengan menjadi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cika Safa Maura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Cika Safa Maura dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2020. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Saya memiliki seorang papa yang memiliki sifat yang tegas. Namun di balik ketegasannya itu, beliau selalu mengajarkan kepada saya untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan saya memiliki seorang mama yang sifatnya lembut. Mama saya selalu mengajarkan kepada saya untuk berbuat baik kepada orang lain dan berprasangka baik walaupun orang lain berperilaku sebaliknya. Kisah saya dimulai ketika saya memasuki perguruan tinggi negeri dan prodi yang saya inginkan, yaitu di UNJ Program Studi Kimia. Ketika menjadi mahasiswa baru UNJ, saya sempat untuk memiliki rasa takut. Takut untuk tidak mempunyai teman, takut untuk bersosialisasi, takut untuk mengemukakan pendapat, serta takut tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Namun, setelah beberapa minggu kemudian saya sadar bahwa saya tidak boleh memiliki rasa ketakutan itu, karena rasa ketakutan itu akan menghancurkan diri saya sendiri. Setelah itu, saya mencoba untuk bersosialisasi kepada teman-teman, sehingga saya mempunyai teman, baik di tingkat prodi, fakultas, maupun universitas. Setelah itu, saya juga mengembangkan diri saya dengan mengikuti berbagai organisasi, yaitu BEM Prodi Kimia dan Kelompok Peneliti Muda. Di BEM Prodi Kimia, saya diajarkan untuk berani mengemukakan pendapat, kemudian public speaking, dan berani untuk pertama kali menjadi MC di sana. Kemudian di KPM, saya mengenal kakak-kakak dan teman-teman yang berprestasi, sehingga mendorong saya untuk terus berprogres. Pada tahun 2020, saya mengikuti berbagai perlombaan, baik itu olimpiade, esai, maupun karya tulis. Namun, puluhan lomba saya ikuti dan semuanya gagal. Sehingga saya sempat merasa capek dan lelah. Selain dituntut untuk mengikuti lomba, saya juga harus menyelesaikan laporan praktikum, kemudian tugas kuliah maupun tugas kepanitiaan ataupun organisasi. Tapi saya berpikir bahwa pasti ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, harus ada pengorbanan. Saya terus mencoba dan pada akhirnya di awal tahun 2021, saya mendapatkan penghargaan yaitu Silver Medal Paper Competition Universitas Brawijaya tingkat nasional. Dan di saat itu, saya mulai untuk terus berprogres dan bermanfaat untuk orang lain. Dan saya sadar bahwa saya mengikuti berbagai organisasi, saya merasa lelah dengan itu semua.
Oleh karena itu, saya menanamkan diri kepada diri saya untuk saya capek bukan sendirian, teman-teman pasti lainnya juga capek. Sehingga saya percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekian kisah inspiratif saya, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspirasinya. Nah, sekarang akan segera mendengarkan kisah inspiratif dari perwakilan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Sinta Amelia. Mari kita saksikan bersama-sama profil video dari Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Indonesia, perkenalkan nama saya Sinta Amelia dari program studi olahraga rekreasi Angkatan 2020 sebagai finalis mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2022. Karate merupakan salah satu kegiatan yang sering saya lakukan. Menjadi seorang atlet bukanlah hal yang mudah, di mana seorang atlet harus memiliki mimpi dan tekad yang kuat untuk menjadi sang juara. Untuk menggapai menjadi sang juara, itu harus ada proses yang dijalani, yaitu dengan cara latihan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dan yakin dengan kita memiliki niat yang baik dan mau berusaha semaksimal mungkin, pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sama halnya ketika saya meraih medali perunggu dalam ajang kejuaraan International Open Festival UNJ Cup 10 tahun 2021. Selain menjadi mahasiswi dan atlet karate, saya juga berperan aktif dalam organisasi Klub Olahraga Prestasi Karate UNJ periode 2022-2023 yang menjabat sebagai dana usaha. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah nikmati saja prosesnya, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat, tetap berjuang. Atlet kebanggaan kita semua, Sinta Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia dari program studi olahraga rekreasi Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Latihan merupakan aktivitas keseharian saya, di mana dari bangku sekolah kelas SD kelas 2, saya mengikuti cabang olahraga karate. Di mana karyan saya dari SD hingga sekarang ialah latihan, dan latihan. Karate merupakan suatu target saya, di mana saya ingin membanggakan diri saya sendiri. Karena saya terlahir dari keluarga yang cukup sederhana dan berbackground SMA, di mana ayah saya berpendidikan SMA dan ibu saya berpendidikan sekolah dasar. Menjadi anak perempuan satu-satunya di keluarga merupakan satu beban untuk saya, karena di mana saya tidak bisa bercurhat kepada kakak saya karena kakak saya laki-laki dan adik saya laki-laki. Jadi saya tidak ada tempat curhat. Bagi saya, perempuan itu hebat, di mana mereka bisa menyelesaikan semua urusan, mulai dari urusan pribadi, urusan lain, dan bahkan ibu-ibu hebat yang lainnya bisa dapat menjalankan semua pekerjaan laki-laki. Saya selalu memegang teguh quotes dari pelatih saya, yaitu Coach Ayu, pelatih klub karate yang ada di UNJ. Beliau selalu memberikan pesan, nikmat saja prosesnya, pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan itu yang saya rasakan ketika saya menjuarai juara 3 internasional klub karate UNJ pada tahun 2022. Pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah untuk menyerah, tetap semangat,
dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kekuatannya sebagai girl power. Oke, mari kita saksikan selanjutnya akan ada perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial, Salsabila Nasution. Mari kita saksikan bersama-sama profil diri dari Salsabila. Halo semua, saya Salsabila Nasution dari Pendidikan Sejarah 2019. Sebagai mahasiswa, banyak sekali manfaat yang kita bisa berikan kepada lingkungan sekitar. Contohnya dengan saya mengikuti organisasi dan menjadi kepala divisi pengembangan sumber daya manusia. Di situ saya bisa berpartisipasi untuk mengadakan diskusi dan seminar yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa lain. Selain itu, saya juga kerap melaksanakan bakti sosial di lingkungan sekitar dengan cara membagi-bagikan makanan, juga mengajar, dan lain-lain. Menurut saya, dengan berbagi adalah hal yang terpenting yang bisa saya lakukan karena itu merupakan wujud saya bisa bermanfaat bagi sesama. Sekian perkenalan singkat dari saya, terima kasih. Hadirin sekalian, Salsabila Nasution. We were born to be real, not to be great. Ralph Morrison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, perkenalkan saya Salsabila Nasution, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2019. Di kesempatan kali ini saya akan kembali ke masa kegagalan dalam hidup saya di tahun 2017-2018. Pada saat itu saya adalah siswa akselerasi SMA yang ditujukan untuk mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri. Berbagai tahap sudah saya lalui sampai-sampai saya dinyatakan lolos pada tahap terakhir. Saat masa penempatan, orang tua kami dipanggil satu-satu untuk menentukan negara dan biaya untuk rumah induk. Namun ada hal yang sangat mengecewakan bagi diri saya pada saat itu karena pada saat itu nenek saya sedang terkena stroke dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk operasi maupun pengobatan. Dan ibu saya yang notabene adalah seorang single parent tidak mampu membiayai saya untuk meneruskan pertukaran ke luar negeri tersebut. Hati saya hancur karena menurut saya pertukaran pelajar adalah hal yang sangat saya inginkan di masa muda saya dan tidak bisa saya lalui. Setelah kejadian tersebut, saya merasa prestasi saya terus merosot dari yang awalnya saya bisa meraih 1 paralel hingga berada di titik 47 paralel. Saya merasa malu dan saya merasa tidak bisa melanjutkan menjadi diri saya yang sebelumnya. Sampai-sampai di masa waktu memasuki perkuliahan, di mana background kedua orang tua saya adalah menginginkan saya untuk masuk ke jurusan hukum, namun ada 8 kali uji coba atau 8 kali tes maupun formal ataupun mandiri yang saya lalui untuk masuk ke jurusan hukum tidak bisa lolos. Di situ saya merasa benar-benar hancur karena tidak bisa meneruskan cita-cita orang tua, tidak bisa meneruskan cita-cita saya sendiri sedari kecil, sehingga masuklah saya ke pendidikan sejarah ini. Pada masa orientasi, alumni saya berbicara bahwa jika kalian merasa tersesat saat ini, kalian tersesat di jalan yang benar. Hal tersebut saya aminkan sekarang, karena setelah itu saya menjadi orang yang bangkit. Saya mulai aktif dalam organisasi, perlombaan. Saya mau menjadi pemimpin yang sebelumnya saya tidak pernah mencoba menjadi pemimpin. Sehingga sampailah saat ini saya berada di lingkungan mahasiswa berprestasi yang tentunya sangat membawakan kepercayaan diri dan keyakinan pada diri saya untuk kembali seperti sebelumnya. Sekian kisah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Salsabila Nasution atas cerita yang menginspirasinya.
Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan perwakilan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Nahda Hayira. Mari kita saksikan video profil Nahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahda Hayira. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Berikut profil singkat saya. Proses dan berlatih agar menjadi individu yang bermanfaat menjadi moto hidup saya. Bagi saya, semua orang memiliki potensi dan bakat apabila kedua hal tersebut konsisten dikembangkan. Maka dari itu, saya selalu meluangkan waktu saya untuk melakukan kegiatan produktif yang sesuai dengan bakat yang saya miliki. Saya tertarik pada bidang seni, terutama seni rupa 2 dimensi, seperti melukis, menggambar, mendesain, dan fotografi. Saya sering mengikuti lomba mendesain poster dan infografis dan berhasil memenangkan beberapa perlombaan sebagai berikut. Saya selalu mencari pengalaman baru dan berharga. Maka dari itu saya senang mengikuti kegiatan sebagai pengalaman baru saya, seperti dengan mengikuti virtual exchange ke Asia University dengan course Communication and Interpersonal Relationship dan Multicultural and Global Perspective saat fall semester 2021. Selama kuliah, saya aktif mengikuti kepanitiaan dan organisasi seperti kepanitiaan sebagai berikut, dan organisasi Fit English Club UNJ sebagai anggota divisi Public Relation. Saya juga mengajak teman-teman saya untuk membuat organisasi kecil melalui akun Instagram yang berfokus pada pendidikan. Bagi saya, kegiatan tersebut benar-benar menjadi pengalaman yang bermakna bagi saya. Banyak hal yang saya pelajari dari pengalaman tersebut. Sekian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahda Hayira dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahda Hayira, saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Saya pernah mengalami kegagalan yang benar-benar menjadi kegagalan dalam hidup saya. Pada tahun 2013, saya memasuki salah satu SMP yang bisa terbilang menjadi sekolah favorit di Jakarta. Pada saat itu saya hanyalah siswa sekolah dasar yang biasa saja, yang bukan lulusan sekolah SD terbaik ataupun swasta terbaik. Pada saat itu saya harus bersanding dengan siswa-siswa yang luar biasa hebatnya, terutama mereka adalah salah satu atau hampir dari seluruh siswa itu adalah salah satu dari sekolah terbagus dan juga swasta terfavorit. Dan pada saat itu saya tidak bisa mengejar ketertinggalan. Terlebih lagi pada saat itu saya sama sekali tidak bisa mengejar apapun yang saya miliki. Saya menyerah, saya merasa saya tidak memiliki potensi pada diri saya. Lalu saya selalu mengalami kegagalan, saya remedial mata pelajaran terutama mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kalau orang-orang mungkin remedial hanya sekali 2 kali, tapi saya bisa sampai 3 kali, 4 kali. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ketika saya kelas 9, pada saat itu saya mengikuti tryout, dan ketika orang-orang bangga dengan hasilnya, tetapi saya mendapatkan peringkat 20 terakhir di antara siswa-siswa. 240 di antara 260 siswa. Artinya saya adalah 20 terakhir dari mereka. Dan saya memasuki kelas yang dimana kelasnya itu adalah terdiri dari A sampai G, ditambah lagi 2 kelas tambahan untuk siswa yang benar-benar tertinggal, yaitu kelas UGD dan ISU. Saya memasuki kelas ASU. Dan pada saat itu, beberapa bulan kemudian ada lagi tryout, saya masuk kelas 1 tingkat yaitu UGD. Saya merasa bangga karena saya merasa sebenarnya saya mempunyai potensi. Tetapi pada saat itu saya sudah menyerah dan saya merasa saya tidak memiliki potensi apapun. Akhirnya ketika ujian nasional tiba, saya mengalami kegagalan lagi.
Saya memiliki nilai yang sangat amat rendah dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus ketika SMA. Saya harus memiliki nilai yang lebih tinggi dan yakin bahwa saya sebenarnya bisa. Akhirnya ketika SMA, saya belajar lebih giat, saya yakin bahwa saya bisa dan akhirnya saya mendapatkan peringkat 2 secara berturut-turut mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 atau sampai lulus. Nah akhirnya saya menyadari sebenarnya saya itu bisa. Tetapi saya sudah menyerah terlebih dahulu sebelum saya memulai. Dan akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya sesuatu dalam diri kita itu adalah memiliki potensi yang sangat besar. Dan kita tidak boleh menyerah. Semoga yang ada di sini bisa mengambil hikmah dari hidup saya bahwa kita seharusnya tidak boleh menyerah dan yakin bahwa kita bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nada. Selanjutnya kita akan segera menyaksikan perwakilan dari Fakultas Ekonomi, yaitu Hashim Rahman. Mari kita saksikan bersama-sama video profil dari Hashim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Rahman. Saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selama 1 tahun terakhir, banyak pengalaman baru yang saya dapatkan mulai dari aktif berorganisasi di tingkat universitas, mengikuti seminar dan pelatihan tentang ekonomi yang menjadi background pendidikan yang saat ini saya tempuh, hingga berkesempatan di berbagai cabang perlombaan. Dan saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Bagi saya, ajang pemilihan mahasiswa berprestasi adalah ajang di mana mahasiswa-mahasiswa terpilih yang mempunyai kemampuan lebih dalam memanajemen diri mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dunia perkuliahan mengajarkan saya berbagai hal dan membuat saya lebih mengeksplorasi kemampuan diri. Selama di perkuliahan ini, berbagai pengalaman saya rasakan, dan saya juga mengikuti berbagai kepanitiaan serta mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang sangat membantu saya hingga saat ini dalam berproses. Unit kegiatan tersebut adalah kelompok pendidik muda yang membuat saya sangat-sangat bersyukur bisa ada dan mendapatkan lingkungan yang suportif dan saling mendukung untuk berproses menjadi insan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya menganggap menjadi bagian dan berkesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi menjadi salah satu bagian dari proses pengembangan diri saya. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik saat ini yang telah saya berikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Fakultas Ekonomi Hashim Rahman. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hashim. Di usia dewasa, saya baru menyadari bahwa pertemanan itu cukup membuat diri saya untuk membangun dan membentuk bagaimana jati diri dari kedewasaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hashim Rahman dari Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Ingin menyampaikan sedikit kisah bagaimana saya bisa berdiri hingga di sini bersama orang hebat dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Jakarta. Kisah ini bermula di awal semester 2 kelas 12. Saya yang notabene SMK tidak terlalu memikirkan untuk bagaimana memasuki dunia perkuliahan. Dan pada saat itu pengumuman
untuk siswa yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Namun pada saat itu, untuk pertama kalinya saya mengalami sebuah kekecewaan karena kegagalan. Saya gagal untuk menjadi salah satu mahasiswa yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Dan karena itu cukup membuat saya down dan mencoba bangkit juga dengan jangka waktu yang lama. Hingga pada akhirnya kekecewaan kedua saya ada di saat mengikuti tes terakhir untuk menjadi siswa perguruan tinggi di salah satu sekolah kedinasan dan akhirnya memutuskan untuk menunda mewujudkan mimpi saya untuk melanjutkan perkuliahan dan mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun mencari pekerjaan tidaklah semudah yang saya pikirkan. 10 kali ditolak atau 10 kali itu juga saya mengalami kekecewaan. Dan pada akhirnya saya mulai menyadari mungkin ada yang salah dari saya ditolak tersebut. Karena saat mencoba membangun rasa setelah down tersebut, saya hanya merasakannya sendiri tanpa membagikan perasaan tersebut kepada teman saya yang mencoba bangkit bersama. Dan setelah mencoba bangkit bersama, tepat tanggal 20 Agustus di sekitar pukul 10, alhamdulillah saya diterima di Universitas Negeri Jakarta, program studi Diploma 3 Akuntansi, dan hingga saat ini semua itu berkat keterbukaan saya kepada teman-teman yang sudah bersedia membantu saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas cerita yang sangat menginspirasi Hashim. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama perwakilan dari Fakultas Pendidikan Psikologi, perwakilan yang terakhir, yaitu Mela Farihunisa. Mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Farihunisa, mahasiswa berprestasi utama dari Fakultas Pendidikan Psikologi 2022. Saya saat ini berada di jurusan Psikologi Angkatan 2019. Selain kuliah, kegiatan saya yaitu aktif mengikuti organisasi yaitu Recycle atau Research and Achievement in Psychology Circle sebagai ketua. Pada periode sebelumnya, saya diamanahkan untuk menjadi ketua divisi kepenulisan, di mana sebagai ketua divisi tentunya saya termotivasi untuk terus belajar dan juga mengikuti berbagai perlombaan khususnya di bidang kepenulisan ini. Hasilnya, saya telah memenangkan beberapa perlombaan khususnya di bidang esai. Berikut ini adalah beberapa perlombaan yang berhasil saya menangkan khususnya di bidang esai. Sebagai ketua divisi kepenulisan, saya berkewajiban pula untuk membimbing anggota-anggota saya agar mereka mampu berkompetisi dan juga berprestasi di bidang kepenulisan ini. Melalui program kelas-kelas kepenulisan yang saya adakan, saya berusaha untuk membagikan seluruh ilmu dan pengalaman saya agar anggota mendapatkan manfaat berupa ilmu dan motivasi tadi. Program ini menurut saya sangat berkesan karena saat ada anggota saya yang memenangkan perlombaan, maka itu merupakan kebanggaan tersendiri pula untuk saya. Berprestasi sekaligus dapat berbagi merupakan tujuan saya saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, mari kita sambut Mela Farihunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Mela Farihunisa dari Fakultas Pendidikan Psikologi Angkatan 2019. Menjadi perwakilan fakultas untuk mengikuti ajang mahasiswa berprestasi merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Di mana pada tahun sebelumnya saya sempat takut untuk mendaftar, namun saya berhasil memberanikan diri saya tahun ini. Saya adalah mahasiswa gap year yang sempat melakukan atau menjalani pekerjaan selama setahun di salah satu pabrik di kawasan industri Cibitung. Di mana pada saat bekerja ini, dari pukul 6 pagi sampai setengah 6 malam, saya harus menyempatkan waktu untuk mempelajari soal-soal SBMPTN untuk tahun berikutnya. Saya juga merupakan mahasiswa bidik misi, di mana sebagai mahasiswa bidik misi, tentunya saya harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak kampus untuk dapat memaksimalkan waktu saya sebaik-baiknya selama perkuliahan ini. 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk saya. Selama 4 tahun ini, saya terpaksa harus berhenti untuk bekerja sejenak. Karena saat saya menjalani gap year dan bekerja sementara ini, orang tua saya sangat senang. Tentunya karena setiap bulan akan mendapatkan bantuan finansial. Namun, karena saya harus berhenti bekerja terlebih dahulu, maka mereka harus menahan diri lebih lama untuk saya dapat membantu ekonomi mereka. Oleh sebab itu, saya benar-benar memimpikan atau menargetkan bahwa masa perkuliahan saya harus maksimal. Dengan cara mengikuti berbagai perlombaan, organisasi, kegiatan magang, dan kegiatan lainnya. Waktu 4 tahun ini harus kita manfaatkan, karena kita menua karena waktu, namun kita dapat menuai sesuatu berkat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas quotes terakhirnya yang indah sekali, bahwa kita menua karena waktu, tapi kita juga menuai karena waktu. Oke, kita sekarang akan segera peserta berikutnya, yaitu perwakilan dari Fakultas Teknik, yaitu Ayu Friditya Wulani. Mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Friditya Wulani. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya adalah mahasiswa semester 6. Saat ini kegiatan saya ialah berkuliah dan juga melakukan magang. Karena saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan konsentrasi akomodasi perhotelan, saat ini saya sedang melaksanakan magang saya di suatu hotel berbintang 5 dengan departemen front office. Dan ialah mengikuti organisasi yang ada di kampus. Salah satu organisasi yang saya ikuti adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sebagai staf dari edukasi dan riset. Selanjutnya, saya juga menjabat sebagai ketua dari Club Hospitality Competition Club yang ada di Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan lain yang saya ikuti juga adalah pertukaran pelajar.
Contohnya adalah dari winter class di Asia University di Taiwan dan juga summer camp dari Far Eastern University di Filipina. Adapun kegiatan lainnya, saya juga ikut serta dalam kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan dari tingkat nasional untuk menjadi guru. Itulah mengapa Universitas Negeri Jakarta merupakan tujuan utama saya ketika melanjutkan studi saya. Selain itu, saya memiliki ketertarikan pada bidang sektor pariwisata, khususnya di industri perhotelan. Sehingga saya ingin melanjutkan studi saya dari sekolah menengah kejuruan perhotelan menjadi sebuah tenaga pendidik dalam sektor industri perhotelan di Indonesia. Moto yang saya tanamkan dalam diri saya selama saya hidup adalah get out from your comfort zone. Karena dengan ketika kita keluar dari zona nyaman kita akan menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang diri saya. Saya Ayu Friditya Ulani dari Jakarta. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ayu Friditya Wulandingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada yang terhormat hadirin dan juga teman-teman Berprestasi di 2000. Untuk kita semua. Sebelum ini saya mau pantun dulu. Potong pohon menjadi kayu, bunga melati jangan dipetik. Perkenalkan saya Ayu, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang mungkin dapat menginspirasi kita semua. Saat saya duduk di bangku SD, saya merupakan siswa dengan nilai yang biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang nilai saya pas-pasan. Banyak sekali orang tua murid bahkan guru yang meragukan diri saya. Bahkan ada juga beberapa orang tua murid yang mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak bermain dengan saya karena nilai saya kurang baik. Hal ini tentunya membuat saya Ayu kecil, berkecil hati dan juga merasa bahwa mungkin akademik memang bukan keahlian saya, sehingga saya melarikan diri saya ke ekstrakurikuler seperti taekwondo dan juga cheerleader. Alhamdulillah saya pernah menjuarai juara 2 cheerleader di tingkat nasional. Lanjut ke tingkat SMP, saya masih menjadi siswa yang biasa-biasa saja dengan nilai yang pas-pasan. Kembali lagi terulang, ada orang tua murid juga yang meragukan diri saya ketika saya bertemu dengan orang tua murid tersebut. Namun itu tidak menghentikan diri saya tetap aktif berorganisasi di OSIS dan juga menjabat sebagai sekretaris selama 2 tahun saya sekolah di SMP. Namun ketika saya duduk di kelas 3 SMP, saya melihat teman-teman saya masuk ke dalam kelas unggulan, di mana saya masuk ke dalam kelas yang bisa dibilang nilai-nilainya ini kurang baik. Sehingga itu memotivasi diri saya untuk belajar lebih keras dan juga lebih rajin. Karena saya tahu saya tidak unggul di bagian akademik. Sehingga saya perlu bekerja lebih keras lagi pada bagian tersebut. Dan alhamdulillah saya masuk ke SMK yang saya inginkan dengan posisi urutan kedua dari beratus-ratus mahasiswa yang ada. Saya terus lagi belajar dengan keras di SMK dan juga selama SMK saya selalu mendapatkan ranking 1 atau 2 di setiap pergantian semester. Dari hasil ini, alhamdulillah saya juga diterima di Universitas Negeri Jakarta. Hal yang membuat saya bangkit dari keraguan orang-orang adalah orang tua saya. Sehingga setiap hal yang saya ingin lakukan berlandaskan dari ingin membanggakan diri orang tua saya. Karena restu orang tua adalah restu dari Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membagikan kisah inspirasinya, selanjutnya kita akan menyaksikan perwakilan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Atrasina Najma. Mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari Atrasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Indonesia, perkenalkan nama saya Atrasina Najma dari Prodi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2019 sebagai finalis mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2022. Saya memiliki banyak sekali hobi. Salah satunya hiking dan trekking. Bagi saya, hiking dan trekking adalah salah satu cara untuk mengenal diri saya sendiri. Selain berkuliah, saya juga aktif di organisasi kampus. Di antaranya, Lembaga Dakwah Fakultas periode 2021-2022 sebagai Ketua Keputrian, BEM Prodi Ilmu Keolahragaan periode 2021-2022 sebagai Bendahara 1, dan Organisasi Perkumpulan Hoki UNJ periode 2022-2023 sebagai Divisi Dana Usaha. Menjadi atlet adalah suatu kebanggaan. Di tahun 2021, saya berhasil meraih juara 2 Perak PON Papua cabang olahraga hoki ruangan. Sebuah pesan yang ingin saya sampaikan adalah don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Hadirin sekalian, atlet kebanggaan kita semua, Atrasina. Untuk berhasil, jangan hanya memandang tangga, tapi naikilah tangga tersebut. Manusia-manusia kuat, itu siapa? Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu siapa? Itu kita. Ya, itu kita. Itu kita yang sekarang sudah sampai di titik ini. Itu kita yang sampai saat ini mau terus berusaha meskipun kita lelah. Dan itu kita yang sampai saat ini terus berjuang. Singkat cerita, pada tahun 2019, saya sebagai atlet mengalami insiden saat saya latihan. Gigi saya terkena bola hoki yang meskipun kecil tapi sangat keras. Dan itu mengakibatkan mulut saya robek, gigi saya mendalam ke dalam gusi, dan saya harus dioperasi. Pada saat itu, saya ingin menyerah. Karena itu saya mengalami trauma. Padahal saat itu saya belum memiliki pencapaian apa-apa. Lalu singkat cerita, tiba-tiba pelatih hoki tim putri DKI untuk persiapan PON 2021 di Papua calling ke saya. Sina gimana, masih mau jadi atlet atau enggak? Pada saat itu saya yang mengalami trauma merasa bingung kan, mikir-mikir. Baru juga kemarin bilang mau berhenti aja, masa tiba-tiba ditawarin jadi pelatda. Tapi mungkin itu adalah jalan Allah, itu adalah cara Allah untuk bilang ke saya, enggak Sin, kamu enggak boleh nyerah. Singkat cerita, karena perjalanan panjang dan proses yang saya lalui, saya berhasil mendapatkan juara 2 Perak PON Papua 2021. Dan yang pada saat itu pula saya menjadi atlet termuda di tim saya. Karena perjalanan itulah kita dapat belajar kalau kata Muhammad Ali, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Jadi sekarang rasain dulu capeknya, rasain dulu rasa ingin nyerahnya, rasain dulu rasa takutnya untuk hari ini saja lalu menjadi juara di kemudian hari. Dan juga berdirinya saya di sini bukan semata-mata karena saya yang hebat, melainkan karena doa orang tua saya yang kuat. Jujur aja sudah lebih dari 3 kali saya ingin menyerah untuk berada di panggung ini. Tapi saya teringat bahwa ada satu quotes yang selalu kita ingat, yaitu
selesaikanlah apa yang kamu mulai. Pasti pada dengar itu semua kan pernah. Oke, jadi sekian cerita inspiratif dari saya. Semoga memberikan inspirasi untuk kalian semua dan khususnya untuk saya pribadi untuk 1% lebih maju dari hari ini dan kemudian mendapatkan 100% kemudian. Terima kasih, saya Trasya Najma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hatrasina, 1% hari ini 100% kemudian. Selanjutnya kita akan menyaksikan perwakilan terakhir dari Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu Nida Karima Salsabila. Mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari Nida. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Tidak ada perubahan, pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Karima Salsabila, program studi pendidikan bahasa Arab 2019. Universitas Negeri Jakarta, kampus pendidikan tempat saya menimba ilmu dan menambah pengetahuan. Senang membaca buku-buku serta literatur bahasa Arab untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Saya sering mengikuti berbagai kegiatan serta perlombaan berskala nasional dan internasional, mewakili Fakultas Bahasa dan Seni dan Universitas Negeri Jakarta. Saya berusaha untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa. Saya aktif berkontribusi dalam membangun pendidikan Indonesia dan mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara. Walaupun di masa pandemi, tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berprestasi. Saya mengikuti beberapa perlombaan dan memenangkan beberapa penghargaan. Sebagai mahasiswa, saya berusaha menerapkan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan, khususnya terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya saya percaya bahwa hidup adalah mengenai pilihan dan memaksimalkan kemampuan. Saya mencintai pendidikan, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Nida Karima Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. 1 menit sebelum ini teman-teman mungkin melihat video yang ditayangkan oleh operator. Teman-teman melihat prestasi saya. Tapi itu adalah bentuk tanggung jawab saya kepada UNJ. Karena saya diterima di Universitas Negeri Jakarta lewat jalur prestasi. Tetapi sebelumnya saya pernah mengalami kegagalan. Saat saya SMA, saya mempunyai cita-cita. Setiap manusia pasti mempunyai cita-cita untuk mencapai mimpinya. Dimulai dari mengerjakan misi-misi yang ia buat. Saya membangun pendidikan saya dari SD, SMP, dan SMA. Sampai akhirnya, saya mendaftar di salah satu universitas lewat jalur SNMPTN. Yang dimana saya sangat yakin, ketika saya mendaftar SNMPTN, saya diterima di kampus tersebut. Ternyata takdir berkata lain.
saat itu adalah rasa kecewa terbesar saya. Kemudian akhirnya saya beralih. Saya mendaftar lewat jalur SBMPTN, kemudian saya juga mendaftar lewat jalur mandiri dan lewat jalur prestasi. Saya hanya minta, ketika saya SMA, saya lulus SMA, hanya minta satu universitas menerima saya. Tetapi takdir berkata lain. Setelah saya ditolak satu kali, saya hanya meminta satu universitas menerima saya, universitas apapun itu. Tapi ternyata takdir Tuhan berkata lain. Saya diterima di 3 universitas dengan jalur yang berbeda. Salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta. Dari 3 universitas tersebut, saya memilih Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi sebuah lembaga saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Maka dari itu saya berdiri di sini, saya ingin mengabdikan diri saya kepada Universitas Negeri Jakarta yang sudah menerima saya sebagai mahasiswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nida atas cerita yang sangat menginspirasi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan peserta penutup, yaitu Andre Ferdiawan, perwakilan Fakultas Teknik. Mari kita bersama-sama menyaksikan video profil dari Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Ferdiawan sebagai mahasiswa program studi Diploma 3 Tata Busana angkatan 2019. Sejak kuliah di Universitas tingkat 1, saya sudah memiliki ketertarikan di bidang penelitian. Oleh karena itu, saya tergabung dengan organisasi Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Dan pada semester 4, saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota. Pada semester 6, saya diamanahkan sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Forum Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Capaian terbesar saya selama menjadi mahasiswa diantaranya adalah peraih medali perak World Invention Competition and Exhibition di Segi University Malaysia dan peraih medali perak pada International Avicenna Youth Science Fair di Iran. Lalu yang terakhir ada publikasi 5 artikel ilmiah pada acara Conference on Social Science Technology, Language and Education Research di Universitas Negeri Jakarta. Bagi saya, menjadi mahasiswa berprestasi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Hal tersebutlah saya implementasikan di mana saya berhasil membawa staf saya satu divisi, berhasil menjuarai kejuaraan di tingkat internasional. Semoga kita semua dapat memotivasi diri sendiri maupun lingkungan sekitar agar terus berprestasi dan berkontribusi untuk perguruan tinggi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Andre Ferdiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ferdiawan, mahasiswa berprestasi perwakilan dari Fakultas Teknik. Saya terlahir dari keluarga dengan memiliki 7 anak dan saya merupakan anak keempat. Ya, benar, saya adalah anak tengah. Saya pernah mengalami di mana saya memiliki penurunan nilai, di mana saya dari SMP ke SMA saya tidak mendapatkan SMA negeri yang saya impikan. Pada akhirnya saya mendaftar SMA swasta. Saya tidak bilang SMA swasta itu tidak bagus atau bagaimana, tapi di sini yang diberatkan adalah orang tua saya yang harus membiayai saya. Karena masih ada 6 saudara saya lainnya yang sama juga dengan saya harus bersekolah. Saya merasa di situ saya sangat mengecewakan semuanya, orang tua, teman-teman, dan juga orang-orang di sekitar saya.
Sampai pada akhirnya di tingkat SMA saya melakukan pembelajaran yang menyiksa diri saya, yaitu saya belajar dengan ekstra sampai pada akhirnya saya diterima di Universitas Negeri Jakarta. Dan juga tidak sampai di situ, saya memiliki ketertarikan di bidang penelitian dan penalaran. Oleh karena itu saya bergabung dengan kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Selama 1,5 tahun saya bergabung, saya tidak seperti teman-teman saya yang sudah memiliki prestasi. Sama sekali 1,5 tahun saya belum memiliki prestasi. Dan juga saya dihadapkan dengan rekan-rekan saya, di mana pada saat itu rekan saya peraih medali emas pada PIMNAS. Bayangkan teman-teman, ajang bergengsi PIMNAS, saya harus berteman dengan orang itu dan saya bukan siapa-siapa. Dan juga 4 teman saya lainnya menjadi mahasiswa berprestasi sedangkan saya tidak. Seperti itu. Sampai pada akhirnya saya berusaha mencoba lomba, saya berusaha untuk terus menggali potensi. Saya yang berminat di bidang penelitian dan penalaran sampai akhirnya pada tahun 2021, dalam kurun waktu 1 tahun saya berhasil mencetak 30 lebih prestasi. Dan saya juga berhasil membawa teman-teman saya, satu divisi saya, 20 orang menjuarai kejuaraan di tingkat internasional di Segi University Malaysia. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan pernah bandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena teman-teman semua spesial di mata teman-teman dan teman-teman semua harus bangga atas apa yang telah teman-teman capai. Dan saya di sini berdiri sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan juga mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta dan saya bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andre atas ceritanya yang sangat menginspirasi. Dan dengan persembahan dari Andre adalah akhir dari sesi kisah inspiratif. Demikian persembahan kisah-kisah yang menginspirasi dari ke-19 finalis mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih kepada para finalis yang telah bersedia membagikan kisahnya hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada 19 finalis mahasiswa berprestasi Universitas Jakarta. Semoga panggung hari ini dapat terus memberikan inspirasi bagi hadirin sekalian maupun penonton daring kami yang menyaksikan acara sejak kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Devara Zuswana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Devara yang telah memoderatori jalannya pembacaan kisah inspiratif finalis mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Baik, hadirin sekalian setelah mendengarkan kisah inspiratif daripada peserta Grand Final Mawapres UNJ tahun 2022, selanjutnya penampilan yang akan diberikan oleh finalis Mawapres UNJ tahun 2022. Oke, nah para finalis apakah sudah siap untuk menampilkan penampilannya? Oke, siap. Baik, kalau begitu ini dia penampilan dari finalis Mawapres UNJ tahun 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Cek, cek. Tes.
penonton, hai penonton, jalan-jalan ke warung satu, pulangnya naik TJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semua kita saksikan persembahan Mawapres UNJ. Perjuangan Sang Kesatria. Karya Ilham Maulana. Kulihat sejauh mata memandang, belasan petarung siap berjuang. Kutatap wajahnya yang berseri-seri. Terpancar jelas aura tangguh dan pemberani. Keringat demi keringat jatuh bercucuran, lelah, letih, dan lemas. Bak santapan mentari pagi bertanda perjuangan selama ini butuh pengorbanan. Ada kata menyerah untuk berbukti. Wahai pejuang, pagimu adalah siasatmu dan malammu adalah obatmu. Tak henti berjuang atas apa yang telah disematkan. Tunjukkan taringmu dan berjuanglah. Niscaya musuhmu tunduk bak patung yang terdiam.
Pasti kau dan aku sama, sama-sama punya takut. Takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi. Mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama halang rintangan, untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai apa yang kau impikan, hanya perlu memulai. untuk menjadi hebat raih yang kau impikan. Seperti Singa yang menerjang semua rintangan. Karena rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Yakini bahwa kamu terhebat. kita bersama Meraih asa di mata. Walau berbeda, tetap satu tujuan. Menerjang halang dan rintang, semangat terus berkobar. Bersama bercerita dan hari esok menanti. Bersama berprestasi, Universitas Negeri Jakarta. bersatu berpijak pada harapan. Canda dan tawa menghiasi perjalanan. Menelusuri jalanan kian tiada akhirnya. Bersama bercerita dan hari esok menanti. Bersama berprestasi, Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta.
Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh finalis Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2022. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang Rektor Universitas Negeri Jakarta yang terhormat Profesor Dr. Komarudin MSI dan juga Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Abdul Syukur MSI dan seluruh dekan, wakil dekan serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu pada kesempatan hari ini. Baik, langsung saja marilah kita beranjak kepada acara selanjutnya. Jika tadi kita telah melihat penampilan dari para finalis tahun Angkatan 2022 dan selanjutnya adalah acara penampilan dari perwakilan Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2021. Kepada perwakilan finalis Mahasiswa Berprestasi Angkatan 2021 yaitu Kak Puja dan Ko Onik, disilahkan. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, Bapak Ibu hadirin sekalian yang Bapak Profesor Komarudin MSI, Bapak jajaran dekan dan wakil dekan hadir pada hari Cek. Baik, di sini kami akan mempersembahkan sebuah karya. Ini merupakan lagu yang kami ciptakan saat kami berada di posisi kalian saat ini sebagai finalis Mahasiswa Berprestasi tahun 2021. Dan ini kami persembahkan, mungkin ini akan menjadi penampilan terakhir kita ya Puja ya. Dan menjadi penampilan yang akan mengharukan begitu. Oke, dan langsung saja kita akan mempersembahkan lagunya. Semoga bisa menikmati. Halo semua para mahasiswa, mari bersama meraih cita. Meski waktu terus berlaju, jangan enggan bahkan ragu. Bulatkan tekad, kuatkan hasrat, bersama untuk maju. Ayo semua jangan takut mencoba, bersama kita bisa untuk menggapai cita. Mahasiswa berprestasi untuk kembangkan diri, berdikari untuk negeri. Kami di sini untuk berprestasi, bukan hanya untuk kompetisi. Bersama kita generasi bangsa untuk berikan kontribusi nyata. Bulatkan tekad, kuatkan hasrat, bersama untuk maju. Ayo semua jangan takut mencoba, bersama kita bisa untuk menggapai cita. Mahasiswa berprestasi untuk kembangkan diri, berdikari untuk negeri. Ayo semua jangan takut mencoba,
Bersama kita bisa untuk menggapai cita. Mahasiswa berprestasi untuk kembangkan diri, berdikari untuk negeri, berdikari untuk negeri. Universitas Negeri berdikari untuk negeri, untuk Universitas Negeri Jakarta. Dan satu persembahan lagu lagi, saya minta kepada seluruh finalis untuk nyanyi bersama nanti ya. Oke, Meraih Bintang dari kakak saya Via Valen, asik. Baik. Tentunya kami dari Berprestasi UNJ tahun 2021 mengucapkan selamat kepada seluruh finalis yang telah berhasil setiap saat, setiap setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kami menang, menang aku menang. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo yo oh 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 yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Kita menang, kita raih, kita kalau menang berprestasi. Kalau kalah, kalau menang solidaritas, gilagalan sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Wow, oh, oh. Puja. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Terfokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo oh 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 yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita raih, kita pasti, kita yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo oh oh oh. Terus fokus itu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mawapres Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 dan 2022. Iya, betul.
Tes. Baik, luar biasa sekali ya Kak Hadi penampilan para finalis baik dari tahun angkatan 2021 maupun 2022. Betul sekali Kak Siva. Oke, nah inilah saat yang ditunggu-tunggu nih Kak Hadi nih. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman juara dari Grand Final pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Baik, langsung saja acara selanjutnya merupakan acara yang paling kita tunggu-tunggu karena perjalanan panjang yang telah dilalui oleh para finalis akhirnya akan sampai pada penantiannya. Pengumuman juara dan pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022 akan diawali dengan parade finalis daripada Mawapres Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Sebelum pengumuman dibacakan, marilah kita sambut ke-19 finalis dari 8 fakultas di Universitas Negeri Jakarta. Grand Final Mawapres UNJ tahun 2022. Selanjutnya kami mengundang Ibu Aam Amaningsi Jumur PhD selaku Dewan Juri yang telah menemani peserta mulai dari karantina sekolah Mawapres hingga dengan penjurian akhir di Grand Final Mawapres UNJ tahun 2022 untuk maju ke depan dan membacakan pemenang Grand Final Mahasiswa Berprestasi UNJ tahun 2022.
Kepada Bu Am kami persilakan. Kesempatan ini saya cukup mendebarkan ya. Biasanya yang saya umumkan adalah pemenang medali PKN Timnas. Kali ini saya akan mengumumkan tentang penjurian hasil pada Mapres tahun 2022. Kita awali dulu dengan juara favorit. Yang pertama adalah kategori favorit. Nadia Anissa Putri dari Fakultas Ekonomi. Yang berikutnya adalah Mapres dengan Best Personality. Cika Sapa Maura, Fakultas MIPA. Berikutnya adalah kategori mahasiswa dengan pidato bahasa Inggris terbaik. Pilihannya pasti kepada prodi bahasa Inggris. Hairul Nisa Nurul Rufiq, Fakultas Bahasa dan Seni. Berikutnya adalah Mapres yang mendapat predikat karya tulis terbaik, yaitu Nahda Karya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Satu lagi, yaitu kategori terinspiratif. Cukup menegangkan karena semua juga terinspiratif dengan daya jual, yaitu Lutfia Jahra, Fakultas Psikologi. Silakan Mbak Lydia. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh juara kategori. Kepada kakak-kakak panitia dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk membawakan penghargaan kepada para juara. Sebelum itu, kami mengundang Wakil Dekan Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Pendidikan untuk maju ke depan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang kategori, serta Dekan Fakultas Ekonomi untuk maju ke depan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang Mapres Universitas Negeri Jakarta kategori. juara mahasiswa berprestasi terfavorit. Selanjutnya, juara mahasiswa berprestasi presentasi bahasa Inggris terbaik. Selanjutnya, mahasiswa berprestasi juara personalia terbaik.
posisi masing-masing. Baik, setelah mendengarkan pengumuman juara kategori dan selanjutnya adalah pengumuman juara 1, 2, 3 sarjana dan juara 1 diploma yang akan dibacakan kembali oleh si juara. Pada 2A, dipersilakan. Kami sampaikan untuk diploma. Juara Mapres untuk program diploma Andre Periawan dari Fakultas Teknik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan untuk jenjang S1. Kita awali dulu dengan juara ketiga. Juara ketiga Mapres tingkat sarjana Mariati dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Mapres juara kedua Mela Pariun tadi disampaikan bahwa semuanya bisa jadi juara. Maka terbanglah ini menjadi langit. Kemudian capai kita mencapai ini adalah dalam bentuk melakukan baik kita bergerak. Mapres utama juara 1 tahun 2022 tingkat sarjana adalah Dimas Cahya Ramadan. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin MSI untuk naik ke atas panggung. Wakil Rektor 3, Dr. Abdul Syukur MSI untuk naik ke atas panggung. Serta Wakil Rektor 1, Profesor Suyono untuk maju ke depan juga. Kemudian kami mengundang Dekan FIS, Kepala Bakum, Wakil Dekan 3 Psikologi, Wakil Dekan 3 VIP, baik, kepada Bapak Rektor dipersilakan untuk memberikan plakat kepada juara 1 S1. Kepada teman-teman yang lain coba boleh mundur dulu sebentar, yang juara boleh mundur satu langkah. Oh dari, oke.
Oke, baik. Kepada Bapak Profesor Suyono akan untuk memberikan selampang dan plakat juga kepada juara 3 terlebih dahulu. Cek, tes. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara 3 Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kemudian untuk berikan juara kepada juara 2, kami persilakan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial untuk memberikan selempang dan juga plakat kepada juara 2. Untuk juara 2 Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Selanjutnya, kami mempersilakan kepada Profesor Dr. Komarudin MSI untuk memberikan plakat serta selempang kepada juara 1 S1. Bapak Dr. Azul Syukur untuk memberikan plakat serta selempang kepada juara 1 D3 Mapres UNJ tahun 2022. Untuk juara 1 D3 Mapres UNJ tahun 2022. Lalu kami persilakan kepada Rektor Universitas Jakarta untuk memberikan mock up kepada seluruh beserta seluruh peserta Mapres Universitas Negeri Jakarta tahun 2022.
Kami mengundang Dewan Juri juga. Baik, kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri juga dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para juara. Semoga prestasi yang diperoleh dapat memberikan kebermanfaatan bagi sekitar, khususnya bagi Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa. Baik, luar biasa sekali. Baik, sudah untuk foto. Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk kembali ke tempat. Kami mohon untuk Bapak Rektor tetap berada di atas panggung karena sebentar lagi akan memberikan kata-kata penutup. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk turun menuju tempatnya masing-masing. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk kembali ke posisi awal. Sekali lagi kepada seluruh peserta diharapkan untuk kembali ke posisi awal. Baik, kepada Mohon peserta perhatian. dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Mohon perhatian untuk seluruh peserta diharapkan untuk kembali ke posisi masing-masing terlebih dahulu. Sekali lagi, Untuk peserta diharapkan untuk kembali ke posisinya masing-masing. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para juara. Semoga prestasi yang diperoleh dapat memberikan kebermanfaatan bagi sekitar, khususnya bagi Universitas Negeri Jakarta. untuk para finalis yang belum dapat juara, jangan berkecil hati karena juara bukanlah perihal angka, namun perihal progres dan proses yang telah dilewati serta kontribusi yang hendak kalian temukan di kemudian hari. Baik, namun sebelum para finalis kembali ke tempat duduknya masing-masing, kami mengundang juara 1 S1 dan juga juara 1 D3 untuk memberikan winning speech di podium yang telah disediakan. Winning speech yang pertama akan disampaikan oleh juara 1 S1, yakni Dimas dari Fakultas Ekonomi. Kepada Dimas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, para pimpinan WR1 hingga WR4, Bapak Ibu Dekan, serta seluruh pihak dari seluruh fakultas di Universitas Negeri Jakarta, dan tak lupa kepada yang terhormat Dewan Juri yang sudah membimbing sejauh ini, tidak hanya bagi saya namun juga seluruh finalis mahasiswa berprestasi tahun 2022. Dan tak lupa juga kepada yang saya banggakan, panitia mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta dan teman-teman yang sangat luar biasa berjuang berbulan-bulan, mahasiswa berprestasi UNJ 2022 yang saya banggakan. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Berdirinya saya di sini sebagai mahasiswa berprestasi utama merupakan buah dan hasil perjuangan saya selama bertahun-tahun menghadapi banyak sekali cobaan, kegagalan, jatuh dan bangun. Dan akhirnya pada hari ini di tanggal 24 Maret 2022 saya kembali melanjutkan sejarah yang pernah ada, mewakili Fakultas Ekonomi di ajang mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta.
tanpa ada ekspektasi apapun dari diri saya. Selama menjalani ini, saya hanya ingin menikmati momen-momen bersama teman-teman, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan saya sangat bersyukur dan merasa cukup atas semua ilmu yang telah saya dapatkan. Dan pencapaian saya hari ini, saya rasa ini hanyalah bonus, namun ini juga merupakan kepercayaan yang besar yang telah diberikan kepada saya, dan ini menjadi tanggung jawab saya dan juga teman saya Andre yang akan melanjutkan perjuangan di ajang mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Untuk itu saya juga memohon doa serta restu kepada Bapak Ibu pimpinan. Saya tidak lagi membawa nama diri saya sendiri, tidak lagi membawa nama orang tua saya, fakultas, namun sekarang saya membawa nama besar Universitas Negeri Jakarta. Dan tentunya keberhasilan saya bukan hanya hasil kerja keras saya sendiri, ini merupakan dukungan dari seluruh pihak, dari Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi yang sudah selama ini memberikan dukungan penuh, Bapak Ibu Dewan Juri, reviewer KTI, seluruh Dewan Juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kakak-kakak panitia Hormapres 2021, teman-teman mahasiswa berprestasi, semua ini adalah hasil kerja keras kita. Dan semoga kerja keras kita tahun ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari tahun kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 Mawapres Utama Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Selanjutnya kita akan mendengarkan winning speech dari juara D3, juara 1 D3 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022, Andre Ferdiawan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 sampai dengan Wakil Rektor 4. Saya Andre Ferdiawan yang menurut saya diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi utama di Diploma UNJ tahun 2022 yang akan menjadi representasi UNJ di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh Dewan Juri, kakak-kakak panitia, dan teman-teman seperjuangan saya semuanya. Mohon doa dan dukungannya untuk saya dan Dimas. Semoga kita bisa mendapatkan juara di tingkat nasional. Perlu diketahui bahwasanya saya berdiri di sini. Sebelumnya saya telah mencoba pemilihan mahasiswa berprestasi 3 kali, mulai dari saya mahasiswa baru. Sampai akhirnya saya berdiri di sini di tahun ketiga sekaligus tahun terakhir saya. Dan saya berhasil membuktikan kepada diri saya dan juga orang-orang di sekitar saya telah mendukung saya bahwasanya saya bisa dan saya mampu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu serta kakak-kakak semua. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh finalis mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus penutupan acara yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI. Kepada Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wakil rektor, khususnya wakil rektor 3 yang menjadi host dalam kegiatan ini, para dekan, baik dekan yang mahasiswanya juara maupun yang tidak
mohon yang tidak juara jangan pulang dulu. Kita pulang sama-sama saja. Tapi mereka pastinya semua juara. Para dewan juri yang turut hadir, ya, WD3 ya maaf. Para WD3, kepala badan, dan seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh tim panitia termasuk mahasiswa berprestasi tahun 2021. Selamat atas pencapaian tahun lalu dan sekarang mementori, membimbing adik-adiknya. Pertama-tama tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Terutama anugerah terindah bagi mahasiswa yang baru saja diumumkan menjadi juara. Walaupun semuanya juara, tapi memang dalam sebuah penilaian pasti ada peringkatnya. Dan yang masih ada di bawah jangan berkecil hati, jangan kecewa, karena kompetisi yang sesungguhnya bukan di sini. Kompetisi yang sesungguhnya di depan sana masih menunggu prestasi Anda semuanya. Tentu kami atas nama pimpinan Universitas Negeri Jakarta merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh seluruh mahasiswa, para juara dari fakultas masing-masing dan tingkat universitas. Oleh karena itu kami ucapkan selamat kepada Anda semuanya, terutama nanti yang mewakili UNJ di tingkat nasional. Kami berpesan kuasai kriteria yang ada, kemudian kuasai kemampuan-kemampuan yang menjadi kriteria itu, dan kalau bisa memberi kesan terbaik kepada para dewan juri nanti di tingkat nasional. Setahu saya dan seingat saya, kita pernah juara 2 nasional, tapi dulu sekali, dan itu kakak kelas saya, zaman ikut Jakarta. Kalau ada yang ingat, mungkin namanya M. Udiana Mulyadin. Itu 2 tahun di atas saya, di angkatan 83, saya 85. Jadi 2 tahun di atas saya. Dia menjadi juara 2 nasional. Tapi yang dilombakan saat itu kriterianya tidak terlalu kompleks seperti sekarang. Dulu lebih banyak kriterianya adalah karya tulis. Karya tulis yang dipresentasikan. Nah, ketika di situ menggugah dewan juri yang dianggap terbaik, maka itulah yang dominan. Tapi sekarang tidak. Banyak kriteria yang harus jadi acuan dan harus dikuasai. Oleh karena itu perjuangan sekarang lebih berat. Dan karena namanya juga mahasiswa berprestasi sekarang. Kalau dulu mahasiswa teladan. Ya, mahasiswa teladan. Nah, oleh karena itu selain prestasi yang sudah tercatat dalam portofolio, tunjukkan prestasi Anda nanti ketika dalam penjurian. Performa Anda itu menjadi taruhan. Saya ingat waktu saya jadi dosen teladan tahun 96, itu ada mahasiswa UNS mengalahkan mahasiswa UI. Zaman itu saya kaget juga, UNS itu dari Surakarta. Saat itu tidak terlalu terkenal, belum terlalu terkenal seperti sekarang, mengalahkan mahasiswa UI. Kenapa? Karena kapasitasnya memang luar biasa. Oleh karena itu tunjukkan kapasitas Anda, kemampuan Anda semaksimal mungkin saat tampil di penjurian tingkat nasional. Insya Allah dengan tekad dan usaha yang keras, dan nanti kantor R3 membekali mereka dengan kegiatan-kegiatan pembekalan, memberikan modal yang kuat untuk bisa menjadi juara. Insya Allah. Dan kita usahakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dengan izin Bapak Ibu semuanya dan mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan Grand Final Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022 saya nyatakan ditutup dengan resmi.
Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Komarudin MSI atas sambutan serta menutup secara resmi acara Grand Final Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kepada para finalis dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kepada para finalis untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, nanti di sana kita akan tutup dulu acaranya. Silakan kepada para finalis untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, dengan selesainya penutupan acara, maka sampailah kita di penghujung acara Grand Final Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kami selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf bila masih terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas kehadiran dan antusias para hadir baik secara daring maupun luring di acara. Saya Hadi Suseno dan rekan saya, Syifa Nadira, selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Mawapres UNJ tahun 2022 siap menuju nasional. Wassalamualaikum.